Fala aí galera, hoje continuando aqui Starfield no PC, então bora continuar a campanha do jogo. Esta aqui é a minha nave nova, que eu ganhei lá depois de terminar a questline da facção. Essa Stroud Eklan, muito louca. É uma nave muito alta, grande, cabe muito mais gente. Chama Star Eagle. Eu queria dar uma mexida aqui. O que você quer, minha filha? Ron Hope was a real piece of work, wasn't he? Só continuando da coisa aqui. Ele é uma pessoa Despicable is too kind a word. He held innocent people with little regard, treating their lives like numbers on a balance sheet. It's an absolute disgrace. É, concordo plenamente. I'm relieved to hear you say that. Letting him off the hook would have been a terrible injustice. Aceitar sobre fazer o negócio seria algo registrado. Had you taken the money, this would have been a very different conversation. Escapei, mano. Escapei. I'm proud of you. It took a lot of integrity to say no to that offer. Eram mais 20 mil créditos. Isso me ensinou... No, it certainly isn't. Especially when it comes at the expense of human lives. Well, I think I've lectured you enough. Thanks for taking the time to listen to me. É isso aí, minha filha. Já falamos com a Sarah. Então essa é a minha nave nova. Então aqui cabe mais gente. Aliás, isso aqui é só a parte louca da manutenção, mano. Ah, não, tem escadinha. Ixi, tem andares. Essa nave é gigante. Ah, meu Deus. Bom, tem 2 andares, ainda bem. Ainda bem que não são... Não! Cabeça. Nossa, a minha roupa também ela é muito louca, né, cara? Olha isso aqui. Não dá pra ver muita coisa, mas enfim. Agora nós temos quartinhos aqui, ó. Garrafa térmicas, ó. Tem uma Beowulf aqui. Então, porque, tipo assim, essa nave, ela foi entregue do jeito que ela tava. Então, o que você encontrar aqui é teu. Nós temos aqui um computador. Biscoitinhos, ovos. Ah, não, isso aqui são as camas super confortáveis, mais ou menos. E aqui na cabine, gente, a gente tem, ó, agora tem espaço pra 4 malandros, 5 malandros. Eu e mais 4. Então é bem bonitinho mesmo. Eu só quero saber onde é que tá o computadorzinho das entregas. Nossa, esse aqui é bem mais chique. Cadê o computadorzinho das entregas, mano? Aqui? Não. Eu não consigo achar, velho. Aonde eu mexo? Ah, é esse aqui? Não. Armário do comando. Meu Deus, eu perdi o computadorzinho que entrega os recursos e agora? Ah, meu Deus, lascou. Ah, eu vou procurar, eu não sei onde é que tá. Tem uns cadernos, uns tablets aqui. Tem muita coisa nessa nave, meu Deus. Bom, enfim. Depois eu procuro esse computador. É tipo um consolezinho que você pode transferir os recursos pra nave. Bom, vamos experimentar ela pela primeira vez. Hoje a gente vai botar a nave pra rodar. Os escudos estão desativados. Olha que navezona, hein, mano? Uau! Lá se foi o super disco voador. Estou feliz com a minha aquisição. Não foi eu que comprei, mas estou feliz com ela. Então assim, esse motor aqui é classe 1 ainda. Tem bastante coisa pra gente resolver. Por exemplo... Deixa eu pôr isso aqui no... Deixa eu só tirar um pouquinho aqui. Eu vou colocar o Gravity. Bom, aqui tem um monte de nave. Nossa, quanta nave aqui, meu Deus. E beleza. Então, no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, galera? Eu vou fazer mais uma questline de facção. Por quê?
Porque eu não queria postar o último vídeo hoje porque o jogo não lançou ainda. Então eu estou meio que preservando o final do jogo até o lançamento. Porque a gente começou no Early Access, mas ele teoricamente não lançou. Então pra não postar o final do jogo antes da hora, eu resolvi fazer essas missões da Hyujin, que a gente já começou a falar. A gente tem que ir até Neon, né? Aqui também tem uma missão que é bem interessante. Que ela se chama... Eu acho que eu perdi a missão. Primeiro contato, pontas soltas... eu perdi a missão. Tem uma lá que chama In Memoriam, que é pra gente fazer uns bagulho, mas acho que deu errado. Vamos se candidatar então da Hyujin. Depois eu procuro essa In Memoriam. Tá, então de volta... Nossa, a nave é bem rápida. Chega até 90. Bom, 90 é porque eu melhorei, o motor não tá no máximo, mas enfim. Então, essa é uma nave diferentona, tá? E eu acho que eu consigo pular mais longe agora. Dá pra dar umas dobradas mais cruel. Tipo, a gente já pode ver o paravolho aqui. Porque o ruim da minha primeira nave é que, mano, ela não conseguia dobrar tanto, tá ligado? Então vamos até Neon. Dar aquela dobrada gostosa, às vezes é bom. We hear the name Benjamin Bayou, and we should duck the other way. Fast. Bom, eu também tô com algumas armas diferentes, tá? Eu tô com essa pistola que eu ganhei lá das questlines, eu tô com essa arma aqui que é de laser. Eu dei uma mexida, tá? Eu tô com essa AK que eu não peguei as munições ainda dela. Falando em munição da AK, deixa eu ver qual que é. Eu tô com só 7 armas agora porque eu não quero levar muita coisa. É 7.62. Tem uma loja de armas aqui. Deixa eu ver o que esse cara quer. Welcome to Newell's. Tá bom, espero que você esteja menos bem cansada. You'll have to excuse Nossa, me. falou que a Poor mulher é old man. velha. Falou que a mulher... Quem é... Ah, você não acha que... I don't believe he is. No. Porque aqui em Neon tem aquela... eu vou pular só isso aqui. Tudo bem. Blá, Oh, blá, blá, no. blá, 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 It would be blá. so lovely. I suppose you... Tá, deixa eu ver o que você tem aqui. Please. We have a lot to offer. Porque aqui em Neon é a cidade meio cyberpunk, né? Então... 7.66 por 39. Nossa, isso é caro, hein, mano? Ugh. Mas eu comprei. Eu espero que tenha dado certo. Ah, peraí, deixa eu ver só um negócio. Vamos ver se tem kit médico aqui. Tudo que começa com K é bom, mas só tem kit de pasta nutritiva. Não, isso não é tão bom. Bom, me ferrei. Stop by again soon. Tá. Então... Agora sim, eu tenho 635 tiros dessa arma. Tenho 272 dessa. Essa aqui é nova também. Essa aqui é o lançador de granadas. Essa aqui... Peraí, cadê aquela que era boa? Oxe, eu não coloquei ela aqui. Peraí. A Beowulf. A Beowulf tá no qual? Oh, meu Deus. Tô louco. Ah, ela tá no 8. Ah, ok. Essa arma aqui é a melhor que eu tenho. Eu quero colocar um scope nela. Só que eu não tenho o mod ainda. O cara falando, tira o seu capacete, você tá gastando oxigênio à toa. Eu gasto mesmo. Bom, então a Hyujin é o seguinte. É esse lugar aqui. Então vamos dar uma olhada. Candidatura de emprego. Boas-vindas ao processo de candidatura. Experiência profissional. Mais de 10. Qual a finalidade de produção? Nem um pouco. Qual é a sua proficiência de computador em relação à digitação de arquivo aqui? Alta. Qual o seu nível de instrução? Ensino superior. Eu tenho, de verdade. Você tem história de... Não, imagina. Enviar... Agradecemos a vinda, por favor. Tá, então a gente tem que fazer uma entrevista.
Esse símbolo aqui parece da Atari, tá ligado? Mas é um pouco misturado. Ok. Deve ser algum símbolo japonês, louco. E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos lá. Tipo... Welcome to Ryujin Industries. Can I help you? You must be one of the candidates that Imogen Salzo is interviewing today. Her office is down the hallway to my left. Take another left at the conference room, follow it around to the right and up a small flight of stairs. Then take a left and keep heading that way until you see her office. Sounds like a maze, right? So if you want me to walk you back there or have any questions, just let me know. Tá bom. Agradeço por... Of course. Follow me. Tá bom. Então você tem que seguir a Lane. Então a gente tem que fingir que a gente é muito legal aqui, tá? Vamos seguir ela. Vira pra lá. Eu não consegui entender se isso é um homem ou uma mulher. This current floor we're on is the main operations level. It's where the grunt work happens for this department. Meu Deus, é um homem ou uma mulher esse cara? Olha só, sei lá. Eu estou visivelmente confuso. Ok, Lane deve ser... Great. A full spacesuit. Corporate environments aren't that toxic. Have a seat. And your friend can wait outside. I'm sure they understand. When they ask for your greatest strength, tell them you lack empathy for your clients. That will make you a front runner for a... All right, just to get a few things straight here. I'm Imogen Salzo, Senior Operations Specialist here at Ryujin Industries. I don't normally do this, but my counterpart Yuko is indisposed at the moment, so here I am. We're looking for someone to fill an entry-level administrative position. Apparently our algorithm felt you were a decent match. So let's get this started. Why do you want to work for Ryujin Industries? Dinheiro. Malandragem nenhum. Eu cresci na sombra da Torre Ryujin e achei que tava descobrir qual era esse lugar. It's always nice to see the local residents take an interest in us. Why do you consider yourself qualified for a job like this? Persuasão. Eu consigo fechar qualquer negócio. I can't help but wonder if that's why you're here today and not behind bars, considering your track record. And yes, of course we know you have one. Yuko's algorithm at least hasn't failed us there. Uh-oh. Your past is not a concern, for now. Just know that we have ways of keeping an eye on you around here. How motivated are you to succeed? Eu não vou medir esforço para cumprir minhas tarefas. All in, huh? At least that's an attitude we can work with here. And finally, my last question. If you worked here for 5 years, what role would you see yourself in? CEO. Tô brincando. Espero ter um cargo de gerência até lá. If you can make any deal happen, management is just the tip of the iceberg. So look, since there's a million other things I'd rather be doing than this, not to mention that this isn't even my job, you're hired. On a probationary period, of course. First order. There's a meeting starting soon, and I need you to pick up the coffee order at Terra Brew. Fairly easy, so you shouldn't be able to screw it up. If there's a line, skip it. Tell them you're here for Imogen Salzo, and you should get served right away. Oh meu Deus, eu virei o cara do café. Ah, não, eu não sou estagiário, não. Vai se ferrar, tia. Sara, vai... Eu vou lá pegar o café. Eu ia mandar a Sara. Vai lá, Sara, vai lá pegar o café, vai. Traz pra mim um bom café de... Tá, vamos lá. Mano, eu não acredito que eu tô indo pegar café, velho. Já não gostei desse emprego. Porque as outras duas facções são duas militares, que eu não tava muito afim. Mas essa daí parece que é tipo um corpo meio louco, meio cyberpunk. Parece que é uma empresa bem chatinha. Ui, ui. Olha Alpha, ui, ui. Aren't you the one I saw running away? Well, with all signs pointing to the Astral Lounge, I suppose we should pay it a visit. Purely for exploratory purposes. Fala com essa otária. Vem buscar. Terra Brew. Oh, the Ryujin order. You must be new. What happened to Tomo? Did he finally get that promotion? I got fired is what happened. Ih. And this is the soulless suit they got to replace me. Nossa, esse tá puto, hein? Tomo, I'm sorry. I know how hard you were working for that promotion. 4 years behind a desk.
getting coffee, kissing up to that high and mighty Ularu Chen, just to get replaced by this nobody? É, não tem a ver com isso. Hearing that ad should have been the first sign they were gonna get rid of me. I bet Ularu was just waiting for the moment to hire you. And now that I've been terminated, it's only a matter of time before they send you after me. So I'm taking matters into my own hands. Believe me, it's either you or me. No one's been sent to terminate anyone. Now, why don't you just calm down? Before someone accidentally gets hurt. Pessoal, ei, peraí, vamos conversar. You want to talk? I'll tell you what. You get one chance to prove you deserve this job. Change my mind and I'll walk away. Fail, and I think you know where this is headed. Eita, lasqueira. Você não vai me... podemos entrar no acordo, eu sei que podemos. Oh, droga. You act like you're better than me. You're not. Eu estou jogando a sua vida fora. You can't be that good. Not yet. Ninguém gosta. Isso não é necessário. Vamos só conversar. Não! Do I look like I care about what you want? Looks like I'll be doing Ryujin one last favor after all. I'll make this quick. Não, não! Oh my god, couldn't we have simply worked this out? Well, that just made my day more interesting. Look, I don't want any trouble, but I'd get fired if I didn't call security to get this body out of here. So I'd head back to Ryujin ASAP and let Miss Salzo know if I were you. Tá bom. Quem era esse... Não, vou falar primeiro. Long as you do, you've got nothing to worry about. Ok. Então vou falar com a Imogene. Eu não faço ideia o que essa empresa faz. Tem um guichê aqui da Ryujin. Sobre nós. Entregar hoje a tecnologia e melhorar a qualidade de vida antes que você precisar da manhã. Neuroamps. Então eles fazem neuroamps, ok. Últimas notícias. Parabéns, tá bom. Eles fazem os implantes neurais de gente louca. Ou neuroamps é aquela comidinha louca lá, que deixa o cara doidão. Não sei. Eu tenho neuroamps aqui, não tenho? Deixa eu ver. Neurojack eu tenho. Tudo bem. Deve ser isso aí. Os caras fazem drogas, ok. Drogas de tecnologia e disfarçam. Disfarçam. Então, eu fui pegar o café e voltei com presunto, minha filha. Vamos falar com ela. Fui pegar o café e voltei com presunto. Considering the time it took you to get it. You either need to learn this city or how to deal with distractions. So, what was the hold-up? Tive um contato pessoal. Situação com esse funcionário de vocês. Good answer. And the one I was hoping for, since we learned of the incident before your return. Your handling of the Tomo situation has caught some attention, and we'd like to try you out in a different role at the company. And since Yuko isn't here to object, your new position starts right now. So, congratulations, you've been promoted. Not bad for your first day, right? I only wish this hadn't resulted in a needless death. Such a shame. A Sarah é meu compasso moral, né? Acho bom isso converter no aumento. Me explique minha nova função. Let me explain. I'm promoting you to junior operative. The position is a bit more complicated and completely confidential. Your main duty is to add influence when necessary to ensure success of the business. Any questions so far? Não, nenhuma. Really? Well, this transition may be easier than I thought. Now, let's get that coffee delivered. I'll gladly take mine. And since Yuko's still a no-show, feel free to keep hers. The other recipients are eagerly waiting for you in the conference room. Não tem sentido nenhum que eu responda pras pessoas nesse jogo.
What is it? Bom, vamos encontrar com minha galera. Meus manos. E aí, gente? Eu ia pegar um café e trouxe um presunto. E agora? Ah, coffee. You'd think we'd want to support our own subsidiary and get tranquility more often, but Terra Brew it is. Prefiro muito mais um Tranquilo com Terra. Another tea lover to join the ranks. Christine would love to meet you. Eu nem sabia que era bagulho de chá. Aside, allow me to introduce myself. I'm Lyndon Calderi, Chief Financial Officer. I'll be the one deducting expenses from your pay every time you manage to screw up. Ah, que legal. From the sound of it, might be often. Vixe, lá você vai meu pagamento. The expenses aren't as extreme as you may think. We limit them. The intent is to discourage, not dishearten. This introduction was not annoying. I hope our future encounters are as productive. Nossa, meu Deus do céu. Ok, esse é o primeiro vagabundo. Fala aí, tia. Just what I needed. Imogene said she hired someone new. I'm Genevieve, Head of Marketing and Public Relations. Ih, meu Deus, a minha área. Ok. Então é bom... Então é você que mantém a boa imagem da Ryujin com o público. Me and an entire department at my back. Ai, meu Anyway, Deus. it's good to put a face to the new operative. The only question now is how much work are you going to be? Eu sou um desastre de PR, fica tranquila. Eu garanto resultados, custe o que custar. Oh boy, you're going to be a real handful. Just know that one screw up for you means a lot of overtime and sleepless nights for me and my team. So, any precautions you can take will be greatly appreciated. Bom. Vamos falar com... Eita! Ô louco, senhor, o que você tá fazendo aí, mano? So, fetching coffee one minute and junior operative the next. Eu sou melhor que você. Camden Cho, supply chain manager for Ryujin. Oh, é? We won't work together much, but as part of the same department, hopefully I'll be seeing you around. Você tem picanha? Não. O barista disse que verificou 3 vezes os grãos moídos. Ah, so she remembered. Not that I expect much out of Terra Brew coffee, but hey, I suspected their grinder was on its last leg. Anyway, welcome to the team. Oh, and just a heads up, people in your position don't typically see the brighter side of Ryujin Industries. But rest assured, this is a great company, and the work we do goes toward benefiting millions. Como é que... Desde quando a espionagem corporativa tem lado bom. Valeu, vou Please lembrar do. It's easy to get wrapped up in the bad if that's all you see. Eu vou fingir. Of course, you'll be forming your own opinions as you go. Just keep an open mind. Oh, and thanks for the coffee. Vai cagar, eu não sou moleque do café, não. Coffee, finally. Coffee, Well, let's have a look at you. É, claro, nem um pouco bizarro. Eu sou um colírio pros seus olhos, eu sei. Sounds like something my son would say. And no, I don't mean that as a compliment. Ah, vá a merda. I'm Alexis Price, head of the legal department here, and I'll be direct. Any legal troubles you cause as an operative, witnesses, getting arrested, are my troubles. So steer clear of law enforcement. We may have connections with Administrator Bayou and the Freestar Rangers, but they aren't the ones I prefer to abuse. Eu sou um Freestar Ranger. For one, our connections with Bayou automatically grant us a slight connection with the Rangers. He has some amount of influence with his seat on the Council of Governors. But our strongest connection is local, with Ranger Price. Eu conheço o Price. Yes, you have quite the history with the Freestar Rangers yourself. Which is why I hope you won't be an issue. Eu sou um Freestar Ranger, seu idiota. Let's hope your best is good enough. Ah, vá a merda. Vou mandar um tiro nessa desgraçada. Eu odeio que falam assim. Gente arrogante do cara. É, vamos lá. Já não gostei dessa otária. Fala aí, ô I hope you enjoyed your Imogene. little meet and greet. I thought you'd like to know the execs who you'll be impacting while on the job. Basicamente não disseram deixar ninguém me pegar. That doesn't surprise me. Now that you've met a few of the execs, louco, let's grana, get you mano. started. We have reason to believe that our friends at KeltCorp are trying to hack into our R&D server, since we're both competing for a contract right now.
Que vacilo, Parte. A Sarah está desesperada por atividades legais. Hardly. This is the standard run-of-the-mill tactic we've come to expect from them. We can't allow them to win the contract, nor can we allow the action to go unpunished. I'll be giving you a data slate with a file that you'll need to upload through one of their computers. E é meio básico demais pra você ver eu considero isso resolvido. Remember, this is confidential. We can't have anyone at CalCorp getting suspicious. Claro. When all is said and done, it should be as if you were never there. Here's the data slate. Good luck. Good luck, ok. Então vamos começar aqui com o upload de programa na CalCorp. Então eu virei um cara de empresa, um corpo maldito. Pior que essa daí dá muita vibe daquela empresa do Cyberpunk. Isso aqui tá parecendo Cyberpunk agora, tá engraçado. Eu tô tentando lembrar o nome da empresa lá do Cyberpunk, agora eu esqueci. Lembrando que o Cyberpunk também vai ter uma expansão em setembro, hein, gente? Trarei tudo do Cyberpunk quando sair a expansão. Fale com o Ranza, não. Só atividades, coisas bobas aqui. Benjamin Bayou's ego was as combustible. I've heard that Benjamin Bayou has a private... Tá bom, tia. A Sarah gosta de dar opiniões. Vamos falar com esses otários. E aí, seus noobs? Um digihack iniciante. Esculacha o seu amante. Peraí. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Ah, que ótimo. Foi. Parabéns. Vamos fazer um upload. E agora eu joguei um vírus. Stop now! Unless this is about mass purchasing some money. Vamos embora, eu não quero saber o que o cara tá gritando. Não, Mr. Pet, já foi. Ninguém me viu. O guarda gritou, mas ninguém me viu. Eu fui embora. Eu dei no pé. Eu falei... Arrivederci. Tchau. Keep it moving. Hey, keep your nose clean. Vamos lá. Chegamos aqui na sede do Atari. Arboron. O que tem nisso aqui? Isso é uma loja de arma? I have some excellent weapons on sale today. Hey, thanks for stopping by. The name's Ken. Let me know if you have any questions. I know these weapons like the back of my hand. Ok. Prazer te conhecer. Eu tenho bons conhecimentos. Eu deveria imaginar como visitar. I can't say I'm surprised. You have the look of someone with a steady hand and a good eye. If you've never tried an Arboron firearm, I highly recommend them. They fire more smoothly than Laredo weapons, and they're not as bulky as Combatex models. You can't go wrong. What brings you to Ryujin Tower today? Eu trabalho aqui, ó. Ah, fellow employee. Nice gig, right? Working here beats the hell out of most jobs I've had in Neon. Deixa eu ver isso aí. I think you'll be impressed. We only carry the best at Arboron. Arborão, mano. Então tem 2 fusíveis. Tem umas armas loucas aqui. Fusíveis pesados. Eu gostei dessa aqui. Tem mais dano. Mas eu acho que eu vou pegar uma dessa aqui. Vamos comprar uma dessa só pra ver como é que é. Thanks for stopping by. Porque essa arma aqui eu acho que eu não tinha dela ainda. Bom, eu falei que eu tava com 7 armas, mas eu vou colocar mais uma aqui, vai.
Eu não sei se ela é boa, mas vamos deixar aqui só pra... É bom ter bastante arma no jogo, porque se acabar a munição você passa pra outra. Só que, tipo assim, normalmente eu pego uma arma boa e fico com o resto meio confuso, né? Essa aqui é aqui, ó. Eu só não uso os dois outros atalhos por causa do meu teclado aqui. É americano, mas tá no negócio brasileiro. How'd it go? Anything to report? Que tal discutir meus pagamentos? I heard you made quite the scene in the trade tower. Something I explicitly told you we wanted to avoid. If you recall, setbacks mean a lot of things for a lot of people. Payoffs, cover stories, cleanup crews. You get my drift. The cleaner your work, the more intact your payments stay. I'm sure you understand. Lucky for you, there'll be no docs in pay today. Just try to be more careful in the future. Tá bom. Meu trabalho é o mais impossível. Exactly. In the meantime, I'll make sure that slate is properly disposed of. So, now that we know you're capable of handling some light cyber mischief, let's try your hand at a little framing. Sempre me divirto uma boa armação. One of our subsidiaries, Arboron, is currently competing for a contract against Laredo. Now, the buyer likes to keep their associations clean, and will be sending a representative to Laredo in Aquila City for an evaluation. We just need you to visit their office first and accidentally leave behind some incriminating evidence against their company. Nossa, meu Deus do céu. Vai parecer bem culpado. Oh, the best part is we don't even have to fabricate this information. We're just exposing what Laredo would rather keep hidden. Here's the slate we need you to plant. It holds confidential files that'll cast the perfect negative light on our friends at Laredo. Now, get going. Ok. Então vamos até a cidade de Aquila. Acho que aqui a gente pode se mandar daqui, ou não? Aquilo tá pra cá. Em Cheyenne. Só que eu não sei se eu consigo mandar o... Bom, acabei voltando pra lá, né? Eu sempre volto pra Aquila. É uma desgraça essa cidade. Essa é a picanha do espaço. Nível 21. Why anyone would want to live somewhere so... Tá bom. Ela sempre fala isso aí, mano. Ela odeia tudo, hein, mano. Word to the wise. Avoid the stretch. I heard Mr. Wright's gonna be looking for an apprentice. Ah, tinha um bagulho de armas aqui que eu nem sabia. There's not enough to do around here. I think you'll find that we carry fine weapons. Here's what I have in stock right now. Deixa eu ver só a munição aqui. 7.5 eu até tenho. So we had to clean up the graffiti on the range again. The UC can't be that bad, can it? It's not like it gets much use. I need someplace to put the prototypes through their paces. It But you know, stretch trash, back and loiter, or worse. Bom, eu tenho que entrar aqui, deixar os caras não podem me ver aqui, né? Eu virar esse cara de corporação aqui tá uma... complicado. Let them. A few beer bottles and graffiti is the least we owe them. Temos que arrombar tudo isso aqui, hein? Muito complicado. Yes, Agora no meu inventário eu tenho os arquivos confidenciais. Agora vamos voltar para a torre.
Aê, cagada mortal. Ah, peraí. Ninguém viu eu fazendo isso, tá bom? Um abraço, um abraço. You might be interested in. Eu não estou interessado em nada, filha. Vamos voltar para vôlei. Voa ali, voa ali. Uhul. I picked up something you might be interested in. O que foi? Can I help? I do. You must have read my mind. Ó, ela me deu uma folha ornamental. Ok. Eu e a Sarah, nós temos uns problemas. É um relacionamento estranho. I was hoping you'd show up soon. Is it done? Sim, tudo feito. Excellent. I'll let Ularo know that we can start moving forward with our negotiations. Now, I think it's time to examine a different set of skills. Então, acho que já provei. Eu sempre topo um desafio. Good. This next assignment could be a little more flexible than the others. Your next assignment is to find the security chief and use some creative thinking to obtain their security keycard. And when I say creative, I don't mean with a weapon. Either look the part and be persuasive, or be quick with your hands. Vamos começar. Good luck. I'm sure you'll be able to get that keycard without incident. Just remember, if anything does happen, it's up to you to bail yourself out. Tá bom. Vista uma roupa do uniforme de segurança. Vamos até Paradiso. O problema é que é o seguinte, eu não tenho uma skill que tá... aqui, peraí, não. Tenho uma skill aqui de roubar. Não, tem uma skill de roubar. Ah, tá aqui, ó, roubo. Alvos. Onde que nós estamos aqui agora? Porrima! Gloriosa Porrima. Vamos para Paradiso. Dar uma dobra. E agora? Por que não deixou eu pousar nesta Porrima? Por que não deixou dessa... Eu já vi nesse lugar. Acho que já, né? Paradiso não tá tão esquisito. É um paraíso. Já chegou o disco voador. Oi, minha primeira vez aqui. Vista uma roupa uniforme da segurança. Security! Security! Mas eu não tenho uniforme da segurança. We try to stay out of the guest way, but we are always... Será que eu tenho como roubar um bagulho da segurança aqui? Armário de itens roubados. Eu quero ver se tem alguma... Aqui tá cheio de armas. Oi, vagabundo, tudo bem? Eu não achei nenhuma roupa. Provavelmente tem alguma roupa em algum lugar aqui.
Mas acho que eu não vou encontrar. Oh, Enjoy your stay, knowing you're in our capable hands. que bom, hein, tio. Tá, não, eu consegui roubar umas munição, mas não roubei armas. Não é nada suspeito eu saindo com uma arma, assim, no meio de um hotel, isso aqui. You'd think we'd be a prime target for pirates. Fala com ele. I got my eye on you. No loitering. Now move it. Então tem o chefe da segurança. Nossa, tem uma galera. Nossa, olha esse quarto, mano. Isso aqui é uma colônia de férias. É uma colônia de férias meio estranha, né? Porque você vai aqui peladão ali na coisa, os vagabundos estão de arma, mano. Então isso é um resort de férias. Olá, cheguei. E aí? Você é a mina da foto? Não, não parece. Vou usar o seu... Vamos dar um cagão no quarto dos outros. Não, peraí. Bom, galera, o pulo do gato é o seguinte. A loja do White no saguão da Torre Ryujin vende roupas sociais. A gente tem que vestir uma roupa social. Eu não li isso aqui. Foi muito rápido pro planeta e me ferrei. Então, a roupa social é com esse otário aqui. Have a look. Vamos dar uma olhada. Então, acho que as roupas são essas da diretoria corporativa. Aqui acho que é com mais chance de persuasão, né? Vou comprar esse aqui. Bye bye. Bye bye, bye bye. Então a roupa tá aqui. E agora, por exemplo, ocultar o traje em colônias. Aí eu não tenho que ficar atirando e colocando o traje toda hora. Porque nas colônias realmente eu não preciso do meu traje, né? Eu acho que isso aqui já me resolve. Agora vamos voltar para Porrima. Eu adorei esta galáxia. Galáxia não, sistema. Você sabe que minha noção de astrologia é ruim. Sistema galáxia... Planeta. Fire up your hand scanner. Ah, minha filha. You'll find plenty here to catalog. Bom, agora vamos ver se... É legal que, ó, eu tava sem o negócio e do nada eu... Você realmente tem muitas coisas boas aqui, minha filha. Então vamos lá falar com... o rolê. No loitering. Now move it. Something I can do for you? Eu tenho informação para pedir, eu preciso que me preste o seu cartão de acesso e segurança. Sorry, but that's not the type of thing I can just hand over without proper authorization. Do you want to tell me what's going on? Vamos ver aqui. Meu trabalho tá em jogo, eu preciso muito desse favor. I can understand your cause for concern, but I don't see what that has to do with my security keycard. Vamos conversar, eu sei que podemos I thought I made myself clear. I'm not giving you my card. Escuta, minha janela de oportunidade é pequena, vai lá. I hear you, but it doesn't change anything. Você não sabe quem é, se soubesse, a gente não estaria discutindo isso. I'm not looking for trouble here. Alright, take it. But you better be quick. Tá, nós temos o keycard já. Nossa, literalmente o cara me deu o cartão, falando, só porque eu dei uma carteirada nele. Falei, mano, você não sabe quem eu sou. Mano, nossa, isso foi muito nada a ver, cara. Ok. Nossa, nada a ver, mano. É o famoso nada a ver. Ui.
If the gangs can keep from Ui. Peraí. Peraí. Cadê meu inventário? Bom, será que ele só oculta e eu fico com ele ativado? Acho que sim, né? Mas o negócio de correr oxigênio não tem diferença nenhuma. Bom, eu acho que eu deveria fazer isso, porque a mulher já me xingou que eu tava vestindo o traje. Mas vamos voltar pro traje da roupa do primeiro. Aí vamos colocar... Wee. Hey there. Got that key card for me? Foi como tirar doce de criança. I think of security the same way too, but don't let Dalton know I said that. Overall, not bad for a novice. I think you're ready to kick things up a notch, and your timing couldn't be better. Vamos ver. Topo qualquer coisa. Good. It's time for a change of pace. This next assignment requires a bit more discretion for 2 reasons. First, you'll be dealing with high-level executives, and second, you'll be in the Astra Lounge here in Neon. Já estou. Discretion and the trade tower in Neon don't exactly go hand in hand. Interessante. I thought that might spark interest. Our techs failed to uncover a potential deal between Infinity Ltd and Quantum Synergies. Your job is to make sure that deal fails. Considere feito. That's what we're hoping for. You'll be speaking with Quantum Synergy's Executive Director, Zola Adisa, and their Financial Manager, Arthur Cruz. I'll be giving you a dossier on both. I strongly suggest you read them for talking points. Exactly. Those lines are most likely to sway Zola and Arthur away from Infinity, not to mention give them a gentle nudge in our direction. The Infinity Ltd rep is Nina Hart. I'll also be giving you an altered version of her presentation to swap out with the original. We've changed several figures, just enough to cause sufficient confusion throughout their meeting. Whenever executives are faced with numbers that don't properly match up, any faith they may have had will falter. Finally, I recommend dressing appropriately, so I've taken the liberty of having a suit made for you. We need absolute discretion on this one. I don't want any SSNN broadcasts about murder in the Astral Lounge. Got it? Entendi, gravei tudo. I bet you are. Just remember to keep a low profile. Don't let the Astral Lounge distract you too much. Ok, então a gente tem aqui os dossiês. Aliás. Então o dossiê dela é o seguinte. É empreendedor, carismático, amigável, gosta de falar com as pessoas, apegado a fatos de grana. Ponto de discussão. Os lucros da Infinity são inventados, monitoria os arruinaria. Lucro maior que a superior. Redinho oferece segurança financeira. Tá. Narcisista? Meu Deus. É a versão barata. Seguidora não uma líder. Tá. Eu não sei se eu posso ler isso aí no meio do rolê, mas não tem problema. E agora a gente tem uma roupa de negócios ajustada. Então, li os dossiês. Então, nós temos que influenciar esses otários. Vamos lá. Vou ter que dar a volta lá do outro lado. If you're wondering what that smell is, everything you need for all your daily
Housing here is so expensive. Nothing says December quite like holiday shows. Vamos lá. Bom, então eu tenho que falar com os otários. Yeah. Então esse aqui é a Zoladiça. Zoladiça. Então vamos lá, vamos ver de novo isso aqui pra eu não fazer errado. A Infinity LTD é uma versão barata da Ryujin. A Infinity é seguidora, não uma líder. Caráter de visão. E elogiar quantos mulheres se surgir a oportunidade. Ok. Vamos lá. Someone came dressed to impress. Here on business or just out to escape? Um pouco dos dois. Ah, same here. Nothing like a business trip paid in full, especially when there's good downtime. Deixa eu ver aqui. That would be Infinity LTD. Vai negociar mesmo, que é Risky, arriscada. you say? By all means, enlighten me. Deixa eu ver. É uma versão barata da região. Cheap is a word quantum synergy should never be associated with. I believed our team had thoroughly researched Infinity, but your comment gives me pause. Me disseram que estou Their instability was cited as a pain point, but one we could deal with as long as we maintained control of all joint projects. However, upheaval always comes with its own series of issues, delays, morale, public perception, and Drexler has yet to prove he can provide the consistency that I would prefer. Perhaps it really is more than I'm willing to undertake. A surprising conversation, and one I would never expect from someone such as yourself. I suppose the old saying, never judge a book by its cover, is Falou que eu sou zoado na cara larga. It seems I have quite a bit to reconsider now. So it looks like the pleasure aspect of my trip needs to be postponed. Thank you for the insight. Ok. Então já influenciei ele. Hey, do you wanna dance? Não. Hey, do you wanna dance? Tá bom, agora nós temos o outro buff aqui com o vagabundo. Este vagabundo, vamos ver o que esse vagabundo tem. Os lucros são inventados, uma auditoria retornaria. O lucro da Ryujin é muito maior. As equipes legais de marketing da Infinity não se comparam com a Ryujin. A Ryujin oferece segurança financeira. Vamos lá. Olá! All these years, and Bayou hasn't let this place slip a single notch. The man knows how to run a business. Sempre causa uma boa interesse. Ain't that the truth? And especially so for business meetings. You want to impress a client? The Astro Lounge is the place to do it. Tell me, you don't happen to work for Infinity LTD, do you? Persuader. Não. Espera aqui. Got something against Infinity, I take it. I'd love to hear your reasons why. Então vamos lá. Os lucros da Infinity são fraudados. Passa uma teoria porque eles em falência. That's an awfully big claim to make. You'd have to have some inside details on their operation. However, it does match some of my own research that I've been conducting into their finances. Para fim de comparação, o lucro da Ryujin Aren't you the resourceful one? That number tracks with the insider details I've been getting. Interesting. Look, it was nice meeting you, and I quite enjoyed our little talk. But it sounds like I need to take another look at some data before I head into this presentation of theirs. See you around, and maybe next time I'll be doing business with you. Ok, obrigado. Vamos trocar a apresentação da Nina. Ever run into spaces? Vamos ver se eu consigo
Ali tem um de 3, não. Espera aí. Aqui. Eita porra, o que eu fiz de errado? Nossa, isso aqui é o iniciante, That né? last click is so satisfying, isn't it? É. Vamos trocar a apresentação e vamos até o imogêneo. E agora vamos lá. Mano, olha essas roupas dos caras, velho. Come on, dance, go crazy. Go crazy. É isso aí. Se drogue aí, amiguinho, e se solte. Sinceramente, viu? Hey, no funny stuff Now is the time to enhance your life. Almost guaranteed. So go out. O ruim é esse rolê todo, né, cara? Vamos lá. Tá bom, agora já... Redes e mentiras. Nossa, eu tava com muito peso. Nem vi que eu estava com muito peso. Estou com 120 de massa. Ah, mas não é um gordinho, não é mesmo? E aí, Otara? Pá! Feito! I hope you have some good news for me. Well, that wasn't too bad, was it? You're a natural. I'm not just saying that because I hired you. The Astral Lounge can be overwhelming for some, with all its bells and whistles. Tie that in with manipulating people who are the equivalent of their boss's boss, most junior-level ops would start to show their cracks. Overall, not bad for your first high-profile assignment. You even earned yourself a bonus, which Lyndon was more than happy to give. Opa. That's exceptionally kind of you, Imogen. Imogen. Valeu pelo bônus. Vou fazer. It's well-deserved. Just keep making me look good, and there'll be more where that came from. But no rest for the weary at Ryujin. We've got a decent backlog of assignments, and they just keep coming, so I hope you're still good to go. At least this next one will be a break from all the chatter. É isso aí. Vamos ver qual é o Your próximo next dia, assignment né? is to remind the 11.000. competitor of their place in the corporate food chain. Some call it retaliation. Acidentes We acontecem. like to think of it as tough love. Vamos aos detalhes. Most corporations live and die by public perception. Trusted products lead to a good reputation, which leads to profits. And, like it or not, we're all here for the profits. Your assignment is to plant an ARC device. The ARC will allow us to frame our competitor for gross negligence and tank the public's perception. Então vou executar o serviço. Good. All you need to do is plant the ARC on the service panel of your target. We can handle the rest from here. Do your best to make sure you aren't seen. The key is to make this look like a malfunction. And good luck. Keep it up, and you'll probably have my job soon. Então beleza, vamos até a Hope Tech. Então, vamos sair deste local. Não parece muito em Narião, não, em Valo. Em Valo porque tem vários Vralos ali. Vamos até o condado Hope. Pousar lá porque eu já pousei. Estações culinárias, permite provar todas as refeições, quando iguarias é quem dá. Eu nem comecei a fazer comida ainda, nossa. É muita coisa From pra what I'm fazer. seeing, this world has all the essential building blocks to support life. É, mas nenhum deles é bom. Esse vendedor está podre de dinheiro.
Os Rangers. Bom, eles adoraram a minha última visita aqui, né? Eu nem causei o caos quase, né? Best defenses the offense. Hello. Carlos Chetão. Carlos Chetão. Vamos vender Carlos Chetão. Alguns trajes espaciais aqui que estão muito pesados. E alguns capacetes também que estão pesados. Agora... Apresentação da Nina. Aqui tem algumas coisinhas. Bom, agora eu tô com 104. 104 já dá pra negociar. You ready to do some business? That's what I'm here for. Business. 6.5 aqui. Mas eu acho que eu tô comprando muito disso aqui, cara. Acho que tá bom já. Tá, vamos comprar isso aqui primeiro. Eu gastando mó grana com arma, né, agora. Beleza, agora eu tenho munição até... Nossa, eu tenho um 500... Nossa. O dia que eu tiver uma missão agora de arma... É que esse vídeo vai ser um pouco mais RPGzão, tá, gente? Mas na hora que eu precisar atirar, esses caras tão ferrados. Porque eu tô armado até os dentes agora. Deixa eu salvar aqui. Olá, Hoptech. Espero que eu não tenha destruído tudo da sua empresa na minha última visita. Virgil, cadê você? Virgil. É legal que eu estou ferrando mais ainda essa empresa, né? Essa nave está em construção ainda. Eu sou um nobre senhor. Tem um cara ali, mano. Volte até Imogine na Torre Ryujin. Agora eu acho que a gente dá... Eu consigo saltar de lá? Assim, o bom que eu já explorei a maioria das coisas aqui é que eu posso simplesmente voltar. E agora que minha nave ela tem uma dobra gigantesca, eu posso simplesmente voar pra cá. Nossa, é muito fácil. O Fast Travel, ele facilita bastante. Sector. Ui. Vamos até as operações. Oh, simplesmente a gente tá sabotando tudo, né? Hey there. Got an update for me? Agora meio... Good work. Now I can let Masako know how much she'll enjoy watching the news tonight. Now, on to the next, right? Oh, but before I forget, the results of your Astral Lounge escapades are in. I'm happy to say that the deal was officially called off. Masako was very pleased with the outcome, so she arranged the bonus through Linden. Apparently you said all the right things when it came to Arthur. Quantum Synergies actually reached out to us to negotiate the potential deal. Então agradeço pelo bônus. You earned it. So, back to business. In order to stay on top of the market, we have to know what our competition is doing. The next assignment requires a more brute force approach, since the chances of them sharing that information is unlikely. Eu só botei uma empresa bobonosa, por coisa clássica. Spoken like a true Ryujin employee. Your target is a prototype schematic for a new engine that Trident Luxury Lines is working on. According to the rumors, it's projected to be 17% more efficient than any engine on the market.
The current schematic was sent to their star yard to begin prototyping, so they could be in the office area or the factory floor. Entendi, então You'll find the Trident Luxury Line star yard orbiting Aquila in the Cheyenne system. Remember, same rules apply. Don't get caught and don't make a mess. Então nós temos um novo ponto. Bom, agora a gente vai ter que fazer um ponto social. Eu poderia... pickpocket, intimidação, clandestinidade, mas elas temos colonizadas. Eu não sei se eu vou conseguir, gente. Pera aí. Esse aqui é o dos escudos, né? Medicina, análise, varredura, zoologia. Esse aqui é pro cara que gosta de ficar suave. Esse aqui é pro cara que gosta de dar porrada. Então, gente, eu não sei. Acho que eu vou pegar mais um... O roubo acho que não. Mas eu vou pegar... Vou comprar mais de persuasão. Porque aqui agora a gente abre diplomacia. Intimidação, isolamento, negociação. Agora você pode subornar em desafios de oratória. Investigação. Tem muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Então a gente tem que ir até Cheyenne. Cheyenne dos leite bom. Não era até Cheyenne? Vamos dobrar pra lá. Lembrando que eu tenho navizão agora, hein? Navizão. You've entered Freestar Collective Space. Maintain your current course while we scan for contraband. Scan complete. Go ahead and land. Então, eu só não entendi onde é que é isso aqui. Esse astroleiro. E lá se vai o disco voador. Bom, eu tenho que... You've arrived at the pinnacle of comfort and luxury. Trident Luxury Lines. You're clear to dock. Bom, então vamos lá esse astroleiro. Nossa, esse motor é muito forte, cara. Vamos usar aquela acoplada com este negócio grandão. Acoplar com um negócio grandão também é bom. Agora que eu tenho um negócio grandão, a gente pode dar aquela acoplada. Vamos lá. We've got our eyes on. I'm not certain why we're visiting this star yard. It's doubtful any of us have the credits to afford these overpriced vessels. E agora, o que eu posso fazer? The galaxy must see my latest masterpiece. What are you doing here? Philippe didn't say I should be expecting someone. This is the very heart of Trident, and we don't need strays. Parece mais um... eu não quis ofender. I find your apology acceptable. Well, I suppose since you're here, enjoy being in the presence of greatness. Nossa, que humilde pra caramba. We create the next generation of Trident starships. Pode me falar sobre as suas naves? Do random strangers go up to Da Vinci, asking about Mona Lisa's smile? Or interrupt Beethoven in the middle... Tá bom. Espero que você seja melhor que nada e conduzir uma conversa. Oh yes, I am. I am Gladys Coffin, Chief Architect of Trident. If you have any other questions, make it fast. Você é bem metida.
Então você é famosa. Oh my, that's just priceless. Balancing elegance with the strict engineering requirements of spaceship travel. That's not science. It's art. An art I'm particularly skilled at. É, realmente você é bem humilde também. Well, my many awards and achievements should give you some idea. Nossa, que vontade de dar um tiro em você, mano. Parabéns por todos os prêmios. Oh, why thank you. Yes, I've recently won my second Grand Tô Novo enchendo o Award saco for dela só pra ela excellence. deixar eu passar. It's a great honor, but after receiving so very many awards and distinctions, they all start to blend together. Hora de estourar o champanhe. Champagne? Oh, how pedestrian. Ah. I've heard some associates singing the praises of a certain something, hailing from Neon. Velocity, I believe it is called. É, a véia quer se drogar, Drink mano. or food or something else. I haven't any idea what it actually is, but my curiosity is getting the better of me. Eu acho que eu não tenho You seem to velocity have aqui. nothing better to do. Would you care to go fetch me one of these velocities? I don't much care which variety you get. And of course you'll be reimbursed. Eu trago uma versão. Ah, Ah, fantastic. I look forward to seeing what all the excitement's about. então temos fomentando a grandeza. Listen, if you want to talk about me... Tá bom, vai, cala a boca. Yes, goodbye. Então a gente ganhou uma missão aqui, né? O problema é que se eu entrar aqui, aquele cara ali vai ver, eu acho. Tá, eu vou... Peraí. Vamos salvar aqui? Ela nem tá olhando, né? Imagina. Eu não estou fazendo nada, eu só estou aqui verificando a sua porta. Sua cretina. Não, peraí. Não. Que bando de coisas. Que bando de coisas é boa, né? Where did you learn to pick? You know what, on second thought. Ok, não posso fazer isso aqui. Bom, gente, eu vou fazer então a missão da véia. Pra ver se ela me dá acesso. Pra isso a gente vai ter que ir até os lugares cretinos de neon. Porque é aqui que a gente vai descobrir algumas coisas. Não sei o que, mas... Whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples get you. Agradeço a We gotta look out for each other, right? Us crate rats used to think the Ebbside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad. Acho que vou dar uma conferida, né? Well, you'll find them at Madame Sauvage's. They're always holding auditions, as they call it. Looking for new blood. So, for being so helpful, a chance for a donation. Come on, might be saving my life. What with the disciples and all. Have a heart. Tá bom, vai. Hey, thanks. Look, I mean it. Go back to the plaza. Ain't nothing but shit and misery over here. Bom, o cara foi legal. Madame Sauvage's place. Madame Sauvage. Eu já vim aqui já. Vamos pegar um velocity aqui. New customer. Bienvenue. Before you order, I have two simple rules you need to know. Oh, this is my place. That means everyone in here is under my protection. You don't mess with them, they don't mess with you. Deux. If you're buying drinks, you better have cash. Madame Sauvage does not offer credit. Good? Ça c'est bon? Entendo completamente, não vou ter problema. Finally, someone who listens and does what they're told. A rare commodity in Epside. I like you already. I can personally vouch for my colleague here and make sure that he behaves. So, what can Madame Sauvage get you?
Have you come to try velocity, perhaps? Or do you prefer something with a little less kick? Vamos ver. Of course, of course. Anything for my special new customer. Pensava que eu acho que eu já tinha falado com ela. É uma ajuda. Bom, então o Velocity tá aqui. Então, o problema é que assim, ele é bom, mas ele é ruim, porque ele tem, ó, tipo, você dê mais chance de persuasão, mas você tem os bagulho assim. Vamos comprar um desse. 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 Eu vim às compras hoje. Comprar um desse. Tá bom, vai. Parece a minha juventude. Eu fui nenhuma outra vida. Não sei agora voltar. You got a look of neon on you. I can tell. But don't let the other rats hear you complain about your lot in life. Likely you'll get a bitter shiv in the belly for that. Precious few manage to escape. Either you're lucky as hell, or there's something special about you. We'll see you again soon, yes? Tá bom. Bom, agora a gente já coisou a véia. Mas eu posso... Agora eu vou matar a véia de overdose. É isso que a gente faz nesse jogo. E tipo assim, eu tô gostando muito dessa questline porque essa aqui é literalmente uma questline de RPG mesmo. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Eu não tenho contrabando nessa nave. Scan complete. Go ahead and land. Falei pra você, minha filha. Falei que não tinha. Cadê a porcaria do astroleiro? Gostei dessa nave que ela é grande, mano. É uma nave grandona. Dar aquela copada gostosa. E vamos embarcar nesta festa. All right, Captain. Where are we headed next? Vamos drogar uma velha. It is an honor to be part of something so great. After winning the second Grand Novo, Tá bom, tá o Velocity aí. Hand it over, please. Huh. So this is the velocity I've heard so much about. I must say, I'm cautiously looking forward to partaking in it. I shall see if it lives up to its great expectations. Well, it seems you've done what I asked of you. I promised you reimbursement, so here it is. I'm sure having the privilege to run this errand for me was payment enough for you, but I am a woman of my word. Now, run along, please. I have much work to do. The future of space travel will not craft itself. Ah, ele não vai fazer. Foi só isso, só? Yes, yes, goodbye. Bom, gente, eu bati numa trava, porque ó, aqui tem uma saída de ar que realmente se você destrancar, você chega lá. Só que essa trava é complexa demais. O idiota nunca comprou a skill de melhorar o bagulho das travas, que é alguma dessas aqui. Segurança. Então... Aqui são os especialistas. Eu tinha que estar pelo menos nível 2. Esse que é o pior. Pior é que eu não posso fazer isso. E eu ainda tô nos 20% do... Eu não posso voltar os meus pontos também. E agora eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou bater isso aqui e tentar sair correndo. Bom, os caras não vão gostar do meu serviço, mas fazer o quê? Peraí. Round. Peraí.
haven't seen a lockpick that Vamos lá, vai. easy since I traveled with Vladimir's. Tá, vamos só simplesmente fazer isso aqui assim. Não façam isso, tá, gente? Eu só tô fazendo por medidas desesperadas. Acho que dá pra fazer o outro ali. Não, não dá. Espera aí, e agora? Ah, bom que isso aqui não tem... You're testing my patience. Give it back. Hold it right there. You're in all kinds of trouble. Vamos ver aqui. Esses são confiscados, eu pago a multa. Smart move. Now come along with us. Nossa. We'll take any contraband and stolen property, and you'll be free to go. Então, eles perderam todo... Ai, meu Deus, e agora? Mas, nossa, eles roubaram tudo que eu tinha, mano. De munição. Ah, mas o negócio que eu preciso não tá aqui, né? É, eu me lasquei. Não, o diagrama do protótipo tá aqui. Ah, ok. Só que eu perdi várias de hacks, várias coisinhas. Vamos roubar aqui, então. Ah, que droga, mano. Bom, eu paguei a multa e me ferrei, mas eu perdi literalmente tudo que eu tinha de contrabando e coisas roubadas na minha... Não tinha o que fazer ali, gente. O próximo item, próxima coisa que eu vou comprar uma... Bom, não tem problema. Às vezes você perde. O problema é que levaram a gente lá pra PQP, né? Fui preso, mano. A cana me pegou. É engraçado que eu sou um Free Ranger. Esse que é o problema. Eu tô nessa facção. Por que eu fui preso? Eles não poderiam fazer uma vista grossa? Ou eu selecionei uma opção errada e tinha a opção do Free Ranger? Bom, pelo menos ele deixou. Porque se ele não deixasse, eu teria me ferrado. Uhul. Bom, essas foram as operações. Operações. Ui. 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 Just the person I wanted to see. You got that schematic? A gente não faz ideia. Well, thanks to our cleanup crew. It's not like you had a flawless run, you know. I need to deliver this to Vina so she can start the reverse engineering process. But first, Ulara wants to see you. Okay. I've upgraded your security level so you can access the executive floor, where her office is. Tell her assistant Maeve you have an appointment. I won't be far behind, in case you get lost. Tá, então eles me deram mais kits, bandagens... É bom que eles me deram um pouco de kit médico, né? Quantos kits médicos que eu tenho agora? Eu tenho 10! Olha que milagre dos céus! Quem diria que fazer missões corporativas me davam kit médicos? Mas eu perdi todas aquelas coisas que eram roubadas. Vamos para os escritórios executivos. Was the single most stressful. That is an absolutely gorgeous statue. The craftsmanship, it's unparalleled. I wonder if it was hand-carved. Tá bom, tá bom. A Sarah parece aquelas inglesas super snobs que ficam impressionadas com qualquer coisa do mundo. Name and appointment. Picanha do espaço, Mr. Chan. Confirmed. Ularu is wrapping up a meeting with Genevieve. You can wait here or in the lobby area. I'll let you know when she's ready to see you. Obrigado. I see Picanha do Imogene espaço Salsa agradece. is supposed to be with you. I'm right here, Maeve. Good. It should just be a moment. Well, sooner than I thought. Looks like Ularu's ready now. I've You got know, my if eye they on aren't you. willing, that leaves us with only one option. God, Ularu,
Is that always your response? I don't want another PR mess on my hands. Yes, Viv, because you're too good at your job. Now, we can talk details later. Don't cause any trouble. My next appointment's here. Fine, but you can break this news to Alexis at our next meeting. Bom, eu estou de uma maneira meio desagradável aqui. Deixa eu colocar a roupa de negócios. Não, roupa da diretoria, porque eu sou diretor agora, vagabundo. Eu sou diretor. E aí, tiozão? Good. You're finally here. The one I've been hearing so much about. I'm Ularu Chen, head of operations here at Ryujin. So tell me, what do you think of your new job so far? Segurança. Esse trabalho é bem a minha In praia. that case, it sounds like our initial impression of you is turning out to be quite accurate. Now, my dear Jeannie here says you've been through the basics of what we do and pulled off success every time. 5 successful standard assignments and 1 specialized. Oh, a few incidents here and there, but nothing we can't handle, right? I happen to have a personal assignment that I'd like to send you on. One that involves meeting up with an outside contact. Jeannie seems to think you're more than capable of handling it. He's the best operative I've ever hired. Let's not forget the only operative you've ever hired. Meeting with outside contacts isn't always as straightforward as your past assignments. Some can be fickle or demanding, so you'll need to decide how to handle them and what decisions to make on the fly. Deixa que eu resolvo. Good, because if not, I can't imagine we have much use for you here at Ryujin. Your contact is Simon Rychek. He claims to have information on a new project that Infinity Ltd is working on. He said it's a game changer that Ryujin would be especially interested in. So, his asking price is the big thing to consider. Finance will reimburse up to 1,000 credits. So, if you have negotiation skills, use them. Sempre. Oh, you'll get the information if you want to hang on to your job. Now, in order to confirm your identity, Simon prefers code phrases. I'll let Jeannie give you the details on this one because the concept is just beneath me. Simon is into sports, so he enjoys any opportunity to talk about them. At some point, he'll casually say, "Looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year." You get to respond with, "Razor Derby is the only real sport." Got it? Jogo de lâmina Oh my único God, exposto. you corporate types never cease to amuse me. Now I feel like I'm trapped in some kind of spy thriller B-movie. Pode deixar. You'll find him in Sidonia, so I hope your ship's fueled. Just look for him above the Lux condos in the plaza. You spoke very highly of this one, Jeannie. Let's hope he doesn't make a liar out of you. Now, if you'll excuse me, I have some things to take care of. Nossa, que mulher chata do caramba. Don't wander Viaje into até any Sidônia. Vamos até o sistema solar. O Sol. Aliás, como é que chama? O Sol. O Sol, o Sol, o Sol. Então, vamos lá até Marte. Até Sidônia. 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 Eu vou comprar 2 negócios de segurança. Spear is still open. It's the only decent place in town to grab a drink. Não é, você só fala besteira. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Sidônia. The UC Exchange is a great place to Ai, meu Deus. make sure to keep them holstered. Ah, meu Deus. Nossa, olha esse traje. Olha esse traje. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. Tá bom, Sarah, cala a boca. You lost? Or just come to ask an out-of-work miner how his day's going?
Only good thing worth talking about these days is sports. Speaking of, looks like the Galactic Raiders are the #1 pick for the Universal Championship this year. Nossa, que cara mais natural. O jogo da lâmina. Damn right it is. I heard they were sending someone new. Nice to see you made it. I have information on a deal being proposed between Infinity Ltd and Deimos Stockyards. It's my belief that your employers would be highly interested in the details. So I'm upping my price. It's steep, yes. But that is why I'm also offering a little side job if you can't pay up. Well, that's a bit of a steep price for the information. I think you're overreaching. For this little tidbit? Believe me, I know exactly what this is worth. Tô achando que o cara quer, ninguém pagaria esse valor. Sei que você gostaria de... Não, I like the way you think. Perhaps. Tudo certo. Alright, I'll lower the price. But that's my final offer. Unless you may prefer the side job now? Tá, me explica esse servicinho extra. You're going to like it. As you may guess, being an informant is not without its risks. I've heard there's a merc in Saturn's orbit who'd like to cross my name off her list. Milai Liskova. If you take her out and bring me her gun as proof, I'll consider my fee to be waived. Now wait a moment. I don't believe murdering bounty hunters was included with the corporate job description. Zara. You're doing me a tremendous favor. Just know she won't go down easily, so be prepared. Milai's ship is called the Datura, and like I said, you can find her in orbit around Saturn. Just remember to bring the gun back as proof. A Sarah ela é meio hipócrita, porque ela já assassinou metade da Via Láctea e fica nesse negocinho de moral. Você vai matar uma pessoa. Mano, você já matou 300 mil pessoas. Peraí, onde é que tá esse... Tetes? Não. Tetas? Encontra... Ah, não. Eu tenho que ir até a órbita de Saturno. Então vamos para Saturnão. Saturnão! That's bad enough. State your business or I open fire. That's more like it. So, tell me what you're doing here. I'll decide whether or not to strip you for salvage. Vamos lá. Por acaso você traz um cara chamado Rim? I'm looking for a lot of people. And none of them are any business of yours. Eu vim salvar a sua yeah? vida. From what? You're the only thing around here that looks like a threat to me. So, give me one good reason why I shouldn't feed you to the void. Eu posso fazer o Simon Zack parar de te caçar. Simon will never stop. The man will hold a grudge until his dying breath. Me dá sua espada. O Simon vai achar que você tá morto. Me dá sua arma que tudo se resolve. Yeah, right. He knows I'd never... Oh. I get it. Alright. You can have Ember. But you'll have to come aboard to get her. You have my word, you won't be harmed. For whatever that's worth. Ok. Bom, a gente vai... Vamos dar aquela acoplada na caçadora de recompensas. E vamos recuperar a arma para o Simon. Então é isso aí. Eu vou enganar todo mundo. E aí, tia? Tudo bom? Dá pra você levar muitas coisas na lábia. A Sarah vai gostar da minha solução colocada. I'm impressed. Simon managed to find someone with guts to come after me. I suppose it shouldn't surprise me that he wants Ember as proof of this.
He knows I'd never part with her. Tá, eu fico. Oh, will you? You really think I'd let you just waltz onto my ship and I'd hand her over? If you knew anything about me, you'd know honesty isn't my strong suit. The only truth here is that I've intended to kill you since the moment you set foot on my ship. Peraí, persuadir, calma aí. I'm pretty sure I've already made up my mind. Vamos lá. Acaba apenas entregar, mas você vai ficar fugindo pelo resto da sua vida. True. Toma isso. I'd hate to misjudge. Okay. Fine. You've compelled me to hold up my end of the deal after all. You get Ember, I'll disappear. Besides, I like to think of this as just a temporary arrangement. She's always found her way back to me before. Why should this time be any different? Ok, consegui. Se quebrar o status, eu te mato, hein? Spoken like so many others in my life. And look who's still alive. Filha da mãe. You can determine what that means for yourself. I guess Simon chose wisely. For once. Now get off my ship. I've got an identity to arrange and a vacation to plan. Ok. Viu, Sarah? Não matei ela. Onde está o meu... Bom, agora a gente tem que até voltar pra coisa, né? Viu, galera? Vocês viram como eu sou uma pessoa responsável? Tá em Sidônia. Ele não ia pousar em Sidônia, ele ia ficar só em volta de Marte. Oh, o planeta vermelho. The community center on P1 is a good place to connect with Muito others. rápido aqui. Look who survived the devil herself. Well, either that or you decided to pay up. Toma aqui. Tá aqui a arma, passa a informação. So, that lying she-devil finally got what's coming to her. I've been looking over my shoulder for the past 5 years now, just wondering when she'd show up to put a bullet in my chest. Isso vai acontecer, pode ficar tranquilo, se for. A world without Malai Leskova. It's strange. I always imagined I'd be happy knowing she's gone. Perhaps I've been running so long now that it will just take time for the relief to set in. You know, why don't you keep that gun of hers? I think it's time I left the past behind. Pelo visto, sua perda foi o meu lucro. Glad someone's feeling a real benefit here. Now back to business matters. The information I have is on a deal for something called Project Dominion. I'm giving you 2 slates. They contain surveillance and interaction data for Stanley McMillan, the Infinity rep, that I obtained myself. I'm also giving you a 3rd slate because you're going to need to download the files on Project Dominion off his computer yourself. Certo, Regina, agradeço. Oh, they will. Tá, então nós temos aqui que ouvir os áudios e as coisinhas. Então nós temos aqui o arquivo desse vagabundo. Parará, o áudio tá aqui também. Doing in this dump of a city anyway? You draw the short stick at work or what? Infinity sent me to get Deimos to bite on a deal. It's even got a catchy code name. Project Dominion. Sounds like world domination to me, buddy. I'd buy into that in a heartbeat. Right? I'm telling you, this
Project Dominion is the real deal. We ought to be selling this to Inception or Quantum. Hell, you should be in the Astro Lounge making Ryujin Industries beg for that tech. Ha! That'd be the greatest irony of them all, but not this baby. Dominion is finally gonna put Infinity first. We'll beat Ryujin at their own game. Ok. Se você acha. Então vamos recuperar os dados do arquivo domínio. Fala aí, otário, tudo bom? Did you know Deimos makes the majority of the Can I ships help for the you with UC something? Navy? If you ask me, that's Eu sou do a suporte técnico da lucrative Deimos, posso contract. verificar no computador? Oh, in that case, go right ahead. I wouldn't want to be causing any sort of security breach. How long is this gonna take? Uns 15 minutos. Quanto tempo agora? Great. I could use the break. I'll be back in a little bit. Pior que você parece ser um cara legal. De nada, tio. Vai lá. Vamos pegar aqui a apresentação do projeto Domínios. Peraí. Baixar os arquivos. Acho que é só isso aí. Find anything useful on there? Esses 15 minutos foram bem rápidos, meu filho. E vamos até a Lularu, que ela gostou do minha... Vocês viram como eu fui rápido, né? Eu tô virando um hackerzinho nisso aqui, hein, mano. Caraca. Esse foi o vídeo mais malandro que eu fiz até agora. Mano, eu não dei um tiro nesse vídeo. Faz 2 horas que eu tô jogando. Eu pensei que ia rolar uns tiros ali com a tia, mas não rolou nada. Eu consegui evitar todos os tipos de tiro. A única coisa que eu me ferrei foi na hora que eu invadi lá o negócio, os caras me prenderam e roubaram minhas coisas. Mas tá bom. Eu tô com quantos... tô com 95 mil de crédito ainda. I've got my eye on you. Well, that took longer than expected. I hope whatever information Simon had was worth it. Você sabe o que foi? Haja eficiente. You've got a little spark in you. I like it. Eu tenho que ser bem arrogante com ela. Let's see if what Mr. Rychek found was worth all the fuss. Give me a moment to run a decryption. Let's see. Got the key, deciphering, and done. Well, well, well. Looks like our friend Simon wasn't joking. This is a sales initiative for Project Dominion. It's not an Infinity Ltd design. It's one of ours. They didn't even bother to scrub the name, meaning someone never thought they'd get caught. Come with me. Masako needs to hear about this. Então vamos pro massacão. Aqui uns digihacks. Don't wander into any restricted areas. Tá bom, cala a boca. Ela fala isso e a Sarah entra lá dentro, ok. Grande lugar, grande tristeza. Vamos lá. É uma maravilha isso aí, hein? Don't cause any trouble. Don't cause any trouble. Vamos lá. Massacão, e aí, mano? Nem quer falar comigo. Hey, Ularu? What is this about? Who is this?
This is our latest junior operative. I sent him on an assignment to rendezvous with an informant. But here's the real news. Infinity Ltd. has gotten their hands on Project Dominion. Impossible. Not only that, they're trying to sell it under their own name. Of course they are. We need fines to investigate this immediately. Since you found this information, I am trusting you to help investigate. You see, Project Dominion is confidential. It requires a high security clearance to even know it exists. If Infinity Ltd. has obtained any information on it, that means we have a very well-connected mole within our corporation. Por que me ajuda não? Exactly. I want you to go see Dalton Fines, our chief security officer. I'll send him the details. You've brought an enormous security violation to our attention, so I trust your help in any way possible. Fui eu que and thank vazei. you. Some operatives may have seized this as an opportunity for extortion. It's good to know your loyalty lies with us. Então é isso aí. Altamente confidencial. So much for any faith in our security team. Agora, verificação de antecedentes criminais. Opa. Ah, pra onde que eu vou? E aí, ô R2D2? Da Deep Web. E aí, tiozão? Good, you're here. So, thanks to your work in Sidonia, I'm told someone here has leaked information on Project Dominion to our adversaries at Infinity Ltd. A mole within the company means a failing in my department. We're initiating Security Directive Theta, which means a full sweep of every employee in this building, Masako and myself included. Masako. Relaxa, a gente vai resolver. We certainly are. Directive Theta has one unique case. Diretiva Theta. Laru Chen. The directive calls for a specialized programmer known as Nix to investigate her. But he'll need your assistance for an unusual assignment. Imagina que esse Nix seja algo de We confiança. don't deal in trust here. Think more in terms of mutual benefit and leverage. And in this case, it's mutual benefit. Nix will be giving you a program to run on Ularu's computer that will pull any data needed to prove her guilty or innocent. Your job is to infiltrate Ryujin Tower as an anonymous outsider in order to run this program completely off the books. This means your keycard will be turned off, and the security guards in the building will consider you to be trespassing. Legal, vamos entrar no At least one of us is. In the meantime, I'll ensure all non-essential employees, Ularu included, have left the building, claiming routine security maintenance. During that time, I'll be unlocking access to the tower's ventilation system, which you can utilize to help avoid detection. I'm also issuing you a disruptor, which should help in avoiding casualties should a worst-case scenario turn up. I'll keep a watchful eye and make certain your employee doesn't go on some kind of rampage. Good. No one can know about this, not even our own guards. So stealth will be of utmost importance. In fact, as much as I appreciate the words of your associate here, you may be better off heading in alone. Any precautions to mitigate risk should be taken. You'll meet Nix at Madame Sauvage's place. He knows Directive Theta has been enacted. Diretiva Theta. Então vamos encontrar o Nick no Madame Sauvage. Um saguão.
essa tá sendo a parte RPG mais RPG até o momento, sabe? Porque são missões que realmente você não precisa dar um tiro. Vai que tá interessante. Tá bem interessante até agora. Stay out of trouble. Stay out of trouble. But a neon. Neon. Edside's a bad place for tourists these days. Vamos lá, Madame Sauvage. Sauvage. E aí, otário? This place always has just the right atmosphere. Claro. You got an appointment? 'Cause if not, consider this area reserved. Sou da Ryujin, estou aqui por conta de ativa teta. Oh yeah, Dalton's little errand runner. I've written up a program just for the occasion, but as Ryujin knows, it's yours for either a price or a favor. Preço negociável, né? Oh, I'm pretty sure it's not. A break in neon? I don't think so. Me ajuda aqui, pô, dessa vez. Ryujin is my second best long-term client. Você não tem um desconto pros... I do get an awful lot of business from you folks. Vou falar da region. Vou receber outra oferta. In my experience, the right offer is always worth waiting for. Now pay up. I don't have all day. É mó caro, mano. Tá bom. A pleasure, as always. Your job is simple. Just run this little beauty on Ularu Chen's computer, and the program will take care of the rest. Once you're done, bring the slate back to me at my place. Whatever encryption Ularu has is bound to take some real work. More than my little setup here can handle. It's nice to see you know more than just sneaking around and talking a good game. Here's the slate. I'll be waiting. Tá, então a gente tem o problema e agora vamos dar um jeito de entrar lá. Engraçado que eu vou entrar, eu vou invadir a minha própria empresa. Mas é aqui? What the hell? What the hell? Peraí. Isso que eu achei. Nossa, eu vou ter que entrar por esse caminho estranho. Eu já vim por aqui. Ai, meu Deus. What the hell? Peraí. Ah! Essa foi uma queda de decepção, né? Ah! Vamos salvar isso aqui antes que... Olha lá, a Sarah consegue voar. Que nem o super-homem, eu não. Entramos aqui nesse lugar secreto. É muito idiota isso aqui, né? Vamos equipar um subversor Nova Blast. Então... execute o programa Nix no computador Olaro. Peraí. Tá. Engraçado que eu acho que eu tinha um desse Nova Blast em algum outro lugar. O Brasa tá aqui. Lugar deles, tá bom. Picanha do espaço está confusa. Aqui, ó.
Mas aí, o que eu vou fazer? Deixa eu salvar, porque se eu fazer a caca, eu posso tentar me... Oh, I wish some of these robots were within Constellation's budget. They'd be an immense help to our operation. Mas não é aqui, né? Não, aqui é a... Não! You don't belong here. I'm taking you down for questioning. Você não vai me levar com Why vida. do I always get... Deixa eu ver aqui. Me lasquei, mano. O famoso me lasquei. Pior que eu também teria uma skill aqui de stealth. Furtividade. Esse que é o problema. Agora eu tô começando a perceber que eu tinha que pegar várias skills que eu não peguei. Pelo menos um nível, tá ligado? Mas ali foi burrice. Olha, drone. Salve, pessoal da drone. Oh, I wish some of these robots were within Constellation's budget. Sarah, que They'd tal be an você... immense help to our operation. Sarah, que tal você não falar alto? Vamos trancar a Sarah aqui. Ei, mano, isso é muito tosco, né? Você tá invadindo um bagulho stealth que você não pode fazer nenhum barulho, aí a sua companion começa a falar muito alto. Que nem um peixe. Eu acho que é mais um. Eu entrei na prisão ali, mano. Eu não aguento mais esse negócio aqui, porque tá muito complicado essa sabotagem. Gostei dessas portas, vou instalar na minha casa. Em 2048. Ninguém viu. Oi, robô. Don't be stupid! Stop! No! I'm very stupid. No, vai. Cadê o negócio aqui? Ai, errei. Stop running if you know what's good for you! Não! You're not authorized to be here. I'm holding you for trespassing. Vamos persuadir ele. Nice try, but the building is off limits. You sure didn't get in by any authorized means. Qual o problema? Fala sério. Maybe I'm just being paranoid. Tamo dentro da bagulho lá. Escuta, tá tudo certo, nem esquenta a cabeça. Well, if you say so. Look, I'll trust you. But if any of us catch you on another floor, we'll shoot first and ask questions later. Tá bom. Isso aqui não é nada suspeito, tá bom? Eu não acredito nisso. Ai, que idiota, mano. Nossa, isso foi muito idiota, cara. Open fire? Pera aí. Pera aí, eu não vou salvar não, senão vai dar bosta. Eu bosta.
Então acho que era esse aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer sem os caras me verem. Cara, eu não sei se vai dar certo isso aqui, mas tudo bem. Não. Aqui eu já falei com o cara. Ah, não. Aqui eu... Nossa, aqui eu voltei muito. Pera aí. Eu voltei muito. Eu quero voltar naquele momento. É esse momento. Sério, você não pode zoar o negócio, hein? Terra, bru. Cofre. Bom, era só ter vindo por aqui, não por outro lado. Oi! Tudo bem? Stop in the name! Stop in the name of the law! Filha da mãe, e agora? O que eu vou fazer, cara, pra passar esses idiotas? Realmente o stealth do jogo é difícil, cara. Quando você precisa fazer o stealth. Ah, não! Ah, filha da mãe. Eu trabalho aqui, ô vagabundo. Aqui é uma porta fechada, merda. Porra! Ow! Fucking hell! Woo! Eu não sei se deu certo, mas tudo bem, vou tentar. Eu acho que deu certo por enquanto. Deixa eu salvar então mais um. Mano, é mó difícil isso aqui, cara. Você não vai vir pra trás, não, né? Ah, vai se ferrar. No sudden moves. Deixa eu tentar. Nossa, tá muito chato isso aqui, meu Nice Deus. try, but the building is off limits. You sure didn't get in by any authorized means. Ah, qual o problema? Fala sério. Escuta, tudo certo, não esquenta a cabeça. I'll be the judge of that. Foi mal, I'm glad you understand. I'm still willing. Look, I'll You are not allowed. I have to admit, I'm a bit jealous of Ryujin's gorgeous design aesthetic. Or perhaps I should have their architects renovate the lodge. Não aguento mais, mano. Eu vou embora. Oh! Nossa, vocês estão batendo na Sarah. Tudo bem. I've been waiting for this. Bom, uma coisa eu vou falar pros caras. A sua segurança tá em dia. E agora, mano? Nossa, e agora como é que eu vou sair daqui?
Ufa. Salvo pelo gongo. Nossa, a Sarah ficou pra trás, né? Mas tudo bem. Por que eu não entrei por aqui, né? Você vai ver, ele vai dar num lugar assim super fácil acesso. Era só tentado por essa entrada. Confusão que meu Deus. Olha lá, era só ter subido aqui, mano. Vamos encontrar o Mix no apartamento dele. Mas aqui... Ah, meu Deus. Ah, opa, e agora? Como é que eu vou ali? Ah. É, mas os caras estão me perseguindo, eu acho. Nossa, eu já não sei pra onde eu tenho que ir aqui, mas tudo bem. Eu não posso simplesmente ir pro... Aqui não tem nada. I need to head over to the Trade Authority later. Unload some goods. Mas cadê esse cara, mano? Cadê o apartamento dele, mano? É aqui dentro? Não. Tá difícil, hein, gente? Tipo, o apartamento do cara é meio... escondidinho. A cana quase me pegou. Make yourself at home. Just don't take any souvenirs while you're here. So, you made it. Guess Ryujin's security really is slipping. Ninguém tem roubado eles ainda. No one will ever take down Ryujin. It's a credit cache for Bayu. If anyone wanted to take down Ryujin, it'd take more money than anyone's willing to pay. Otherwise, Bayu would never allow it. Now, I'll take that program back that I gave you, and let's give the data a look. Bela casa. Beer! Gostei desse cara. The program I gave you to run on Ular's computer basically opens an all-access backdoor for me. I can see everything and anything, so let's take a look. Ularu has some impressive encryption on her files. Not that I can't crack it, of course. Circumventing protections, running decryption. This should just take a moment. Nossa, esse cara tem só uma cama pequenininha aqui. That went faster than I thought. I'm saving several files to a slate for Dalton, including access history and anything related to Project Dominion. Adding encryption from as well, so he's the only one that can view these. And done. You're all set. Okay. Dalton's going to be busy with this one. I've got the new encrypted slate. Let me tell you, it looks like fun times ahead for Ryujin. Technically, I'm not supposed to look, but it's kind of hard to not see what's going on while running all my software. Since you came through on your end, let's just say that slate isn't going to paint the best picture for Ms. Imogene Salzo. But bear in mind, you're dealing with some pretty talented people when it comes to falsifying information. Não gostei da Regina. I can be sure because I know my business. But like anything, evidence alone can't tell the full story. The rest is up to you and Dalton to piece together. Ah, shit. Sabia que era. And don't be too sure about that. Imogene was practically raised in the corporate underworld. I'd almost guarantee there's intent behind everything she does. Here's the slate.
As usual, always a pleasure doing business with Ryujin. Shouldn't you be on your way back to Dalton? Deveria, eu entrei na porta errada. Você é um cara muito chato, muito xarope. É engraçado que esse rolê inteiro... Capaz que eu entro na empresa e ainda seja... Eu seja punido por ter entrado na empresa. Bayou Plaza. Não sei porque eles não chamam de Bayou Plaza, eles chamam de núcleo de neon. Nossa, eu não quero nem ver o que vai acontecer quando eu entrar na empresa, mano. Serviços diárias, tá. Bom, se eles cobrarem alguma coisa... Bom, eu não fiquei doidão, então tá tudo certo. Eu vou pros escritórios... Bom, eu vou voltar pra lá agora, né? Mas tudo bem. E aí, galera? Eu não invadi esse lugar ontem à noite, tá? Eu nunca pulei por ali. Nunca fiz nada de errado. Nunca entrei aqui. Is it done? It seems your time spent in the tower didn't go so well. Our legal team is taking care of the deceased. I only hope you got the data Nix needed. I figured as much. Lucky for us, he doesn't have any motive to use this information against us. Now, let's see what we have here. Lá vai. Eu não aguento mais esperar pessoas vendo coisas. Os caras com vários Excels abertos aqui. I didn't think it was possible. But someone's been accessing Ularu's files remotely. It's quite a complicated trace, too. I'm impressed Nix was able to track all of this. Damn. And there's our culprit. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist, and one of the few I had in mind for who could pull this off. Alguém deve ter dado uma bolada pra ser assim. Either that, or she's highly displeased with someone at the company. Imogen? She doesn't seem the type. But maybe that's her tactic. If she had me thinking that way, perhaps it proves that she's a master manipulator. Eu adoro quando a Sarah vira a parede. Decisions, I'll need to question her myself. I want you to head to her office and escort her here. We have to make sure she doesn't try anything before I have a chance to speak with her. Vou ficar de olho nela. Good. When you're dealing with corporate workers, discerning the truth from the lies is the hardest part. Bom, eu como não entendo nada, estou boiando. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Lados culpados. Lados culpados. Agora lascou, porque temos lados culpados. Lados culpados. I better do this right. Let me guess. Looking for Imogen? É isso aí, filho. Try not to harass my techs too much. They have work to do. I'm sure you can tell by now. She isn't here, which is a shame since I have several documents I need her to sign off on. She's always been the master of avoiding desk work. Entendo ela. Quando foi de vez? She hasn't stepped into the office since the maintenance closure, probably abusing her paid time off again. I know for a fact she doesn't have any external meetings or business trips. I'm not even sure that's any business of yours, but I do enjoy keeping close tabs on my counterpart. Dare I ask why you need to know?
Pergunte pro Dalton. Yeah, no thanks. Getting information out of Dalton is like talking to a wall. Besides, speculation is far more fun. I have Imogene's last location at Frankie's Grab and Go, which we all know is a front for the Sioka Syndicate. You'll want to get executive sign-off if you plan on chasing after her. I'd say Dalton is your best bet. Perhaps we need to get Dalton's permission to relieve ourselves as well. Good lord, this corporation keeps you on a short leash? André, deixa eu adivinhar, Beisebol, eu tenho alguma coisa com I isso. forgot you're familiar with Neon and Bayou's intricate web of connections. I suppose if you want to be efficient, you could bypass Dalton and go straight to Bayou. You're just cutting out the middleman, right? Word of advice. If you're planning on foregoing authorization and just tiptoeing your way to Imogene, park your friend at the door. Two's a crowd if you're trying to lay low. Good luck finding Imogene. Oh, and if you do catch up with her, be sure to let her know I had everything to do with it. Bom, a gente pode falar com o Bayou. I thought the Imogene was supposed to be in. Vamos lá. Peraí, aqui é opcional. A gente já sabe onde ela tá, não preciso falar com ela. Com o Bayou eu não vou, não. Ebbside's a bad place for tourists these days. Got my hands full right now. Ah. Preciso do... Trot. Hope you're a paying customer. See you around. Eu já te ajudei você, ô Francesca. Eu tenho que falar com o Bayou. Porcaria. 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 Não, peraí. Mano, eu odeio esses waypoints, olha que louco. Ele fala pra ir pra lá e depois ele manda pro outro lado. Ah. Aí está forçando a amizade, viu? Ele está falando para mim, você, hein? Você, hein? Onde é que tá o desgraçado? Tá lá pra cima, né? Hell yeah! This is awesome! Não é uma balada muito mal feita. Nada impressionante. Já fui em umas muito melhores. Está falando aí. Opa! What do you think you're doing? Opa, não. Bom, ninguém viu eu roubando isso. Queue for a cup of coffee. Eu te pago um café, minha filha. Deixa eu só ficar quieto aqui. E aí, I don't Bayou? recall sending for anyone. What do you want? Vou te dar um aviso. Eu vou entrar no esconderijo do sindicato. It's been a very beneficial partnership. As long as we continue to look out for our mutual interests, I can't complain. And just why would I grant that kind of permission to you? Believe me, he's going to hear about this. As far as I'm concerned, the Syndicate can tear you apart the moment you set foot in there. Now get out of my lounge before I have you escorted. Então tá. Agora, mas eu peguei o negócio? Mas será que deu certo agora?
Bom, eu espero que ele tenha me dado... Ele me deu acesso ou não, né? Eu acho que não. Outside's a bad place for tourists these days. People joke. Say those Faroon salads. No, that's not what I'm saying. Ah! Bom, se não vai por bem, vai por mal. Vamos tentar subir no telhado disso aqui. Aparentemente a gente consegue uma solução aqui. Espero que dê certo. Nem eu sei se dá certo. Então o negócio tá aqui mais ou menos, né? Ahá! Encontrei. Isso é uma daquelas coisinhas que é meio complicado de fazer. Se não tivesse os digihack, tava ferrado. Parabéns, fez tudo errado, animal. Mas tá dando errado isso aqui. Fuck. Pera aí. Nossa, pior que isso aqui não vai dar certo. Ah, que inferno, eu vou perder meus... Tá, vamos espaço automático. Pronto. Deu certo agora? Isso aqui vai dar certo. Bom, vamos encontrar Imogene. Whoa! Score another point for our side. Hey! Is someone sneaking around? Deixa eles me... Ela matou a minha. Foi a Sarah. Tá bom, vamos dar um... Eu tô cansado de ser bonzinho. Posso testar as armas novas. Tipo essa aqui. I don't think we're alone. O que você acha? Você deu um tiro. A Sarah chegou e deu um tiro no vagabundo. Por que você acha que a gente não tá sozinho? The fuck? Pô, essa arma aqui é boa, hein? Sabe que eu tenho que chegar até ali, mas eu não sei fazer isso, mano. Hey, that's not fair. É porque eu tinha que ter usado esse Security Access, mas eu não... Don't let him get away. Acho que é certo fazendo, mano. What the fuck? Eu acho que tem vários jeitos de entrar nesse lugar.
The hell? Cadê eles? É aqui em cima? Gun spent. Loading back up. É, só que esses aqui são bem noobs, né? I'm going to end you. Nossa, essas armas são bem fortes mesmo. Eu gostei dessa aqui que eu peguei, hein? Caraca. Essa aqui eu coloquei no lado daquela Equinox que eu atirava pra caramba. Não dava dano e atirava, gastava munição pra caramba. Vou roubar este cofre. Melhor que esse cofre. Opa. Nossa, que nada a ver isso aqui, mano. Acho que é isso. Nossa, tudo isso pra roubar mais de Rex. Pensando que é pra lá, mas... Ah, não tinha visto isso aqui. Uma águia urbana. Essa arma aqui é muito boa, hein? You're gonna die tonight. Screw this. Cover me while I go. Onde você tá, minha filha? Bom, quarto dos fundos do sindicato. Hold it right there, Op. I need you to back down and give me a chance to explain. I had a feeling you'd be the one to come after me. Yes and no, but mostly no. Just hear me out, okay? Bem culpado essas coisas aqui. And I didn't look guilty before, based on those files you got from Nyx? Ularu set me up. Yes, I've been acting as a double agent, but because she ordered me to. The assignment was meant to deceive, not benefit. And Project Dominion is way above my pay grade. It'd be impossible for me to deliver it. At least, intentionally. Vou deixar você safar. Se você tiver provas, dá que You're trusting me on this one. Huh. Not to cast doubt on myself, but I fully expected to push my persuasion skills to the limit. Cooperativa, tanto na I can see Genevieve and Alexis cringing over those words. If you live in Neon long enough, it's not a surprise you'd start to see the darker side. This slate holds the evidence to prove my innocence. I just need you to make sure Dalton sees it. Vou entregar pro Dalton. I was hoping you would. I'm still going to lay low until I hear the coast is clear. As long as Ularu still thinks I'm on the run, she'll remain confident that her plan is working. And I know you don't hear it much around the office, but thanks. So Ularu is the actual culprit. That complicates. O Ularu eu não gosto dela mesmo. O massacão vai massacrar ela. Let's make this quick. Esse é o diretor do sindicato. O executor do sindicato. Galinha Marsala. Nossa, essa arma é muito boa, cara. Que animal. E aí eu comprei ela lá em Aquila. Eu achei que ela ia ser uma porcaria. Bom, boa. Um executor do sindicato. É uma katana, mano.
Ah, que da hora. Vou manter a katana. Bom. Vamos abrir esta porta. Well, this amount of firepower is a bit of overkill, wouldn't you say? Claro. E aí, véia? Abrir essa porta. Eu nem saí daqui, viu? This means you finished your business. Vamos lá falar com essas cretinas. Eu entendi, tem duas portas pro núcleo do Neon. Aí, por isso que o waypoint dá uma pirada ali, mas não deveria. Ele deveria fixar no 1 e ficar. Isso é um bug. Ó, um jogo desse tem bugs, que milagre. Nossa, essa arma aqui, ela é porreta, cara. Gostei dela. Isso que eu não testei as outras ainda, né? Essa aqui... Essa aqui eu também não testei, eu ganhei no último vídeo. Dá uma dó de ter ganhado tantas coisas. É engraçado, agora que eu tô bem avançado, eles não mostram as coisas aqui. Bom, beleza. Well, look who's back. Dalton's gonna lose it when he finds out you went to the Syndicate without talking to him. Importante. Well, can't say I didn't warn you if he takes it personally. At least he had the good sense to speak to Bayou. So tell me, what did you find out? Número da sua conta. Eu pensei bem nisso. Vou fazer meu relatório. I had a feeling you'd say that. Enjoy your time with Dalton. It'll all trickle back to me sooner or later. É. Bom, a gente pode falar com o Laru, a gente pode direto... Não, eu vou direto no Dalton pra ver o que ele acha. Porque essa tá muito... Se eu for falar com ela, ela vai me encher o saco. E aí, chefe? So, you're finally back. With no sign of Imogene. And here I thought sending you after her would be a simple task. Eu achei Imogene armada pra ela. So you did find her, and yet failed to bring her in. I'm looking forward to this explanation. Eu tenho a prova aqui. Uma boa notícia que eu trouxe isso. Well, this evidence certainly complicates matters if Imogene believes Ularu to be the true culprit. I hope she's willing to attest to this in person. Now, I need to undertake the laborious task of writing up a report to summarize all of this. In the meantime, Masako has requested your presence in R&D. Masacão. She wants you to meet her in Vinakara's office. Ok. Assim que puder. Once I've examined this evidence, I may need your help in moving forward. And not a word about this to anyone. I'll present what I have to the board once I've completed a full report. Então é isso aí, lá dos culpados. Vamos agora para o ingrediente-chave. Eu lembrei, ó, a empresa do Cyberpunk chamava Arasaka. Agora que eu lembrei. Pingou na minha cabeça agora. Got my eye on you. I need that Rothicite if we want. Good. You're here. Massacão. It's time to put a plan in motion to take full control of this situation with Infinity Ltd. Finalmente vamos fazer algo a respeito. The mole took priority. Now that Dalton has everything he needs, thanks to you, we're free to proceed. We don't know to what extent Infinity has taken the current neuroamp schematics, so our top priority is completing our own. Let me introduce you to Veena Kalra, Head of Research and Development. She'll give you the initial details. Yes, details. You see, the internal neuroamp is supposed to consist of two parts. The first part, the part Infinity stole, handles the manipulative effects. The second part is a shielding modification designed to protect the user against other neuroamp users. Guardar a modificação só para nós seria uma grande vantagem. Big time. We'd be the only ones unaffected. No one wants their greatest asset used against them. Once Veena can complete the internal neuroamp and shielding mod,
The plan is to outfit you with both and have you infiltrate Infinity Ltd. We can't risk the assignment until we know your mind has the necessary protection. I think implanting that device into your head is a mistake. But it's your choice, not mine. Tá bom, Good. I'm glad you see this as an opportunity. And I love a willing subject. Now it's just a matter of getting the key ingredient. The final kink in both designs was finding compatible materials to use for conductivity that the human body wouldn't reject. I've finally created the perfect alloy, but it requires a newly discovered refined element called rothosite. Which is where I come in. We have a confidential contract with Consolidated Mining to gather, refine, and ship the rothosite straight to us. Their last shipment is late, and neither we nor Consolidated Mining have had any communication with the Carinay station. My thoughts exactly. We need you to head out there, secure the shipment, and bring it back here so Vina can complete her prototype. And I want to know what happened. We need to take any safety measures to make sure this doesn't happen again. The mining station is CM Station RC-1. It's on a moon called Carinay 3A in the Carinay system. The shipment should be in the research and control tower, but the outside doors are kept locked down. This keycard will let you enter the mines so you can access the tower from the inside. Good luck. I fear the worst. Entire station Tá, então vamos até Carinae 1311. Ah, maluco. Carinae, mano. Carinae. Onde é que é isso? É lá na PQP. Mas ó, eu consigo dar uma dobra dali direto, mano. Nossa, essa minha nave é muito boa. Eu consigo dobrar. Nossa, ela tem 140 de dobra. A minha outra máquina tinha 50. Já cheguei em Carinae, mano. Dá pra dar umas dobradas gostosas. Dobrando a emoção. Pior é que eu não estou evoluindo nada, né, meu irmão? Esse tá sendo o vídeo mais político até agora, né? Não teve muito tiroteio. Acabei tendo tiroteio com o sindicato, mas o sindicato era fraquinho, não é mesmo? Essa arma aqui parece ser da hora também. Eu tenho bastante bala. Essa aqui também é boa. Eu tô com só arma boa agora. Mas vou continuar com essa do pshim pshim. Pshim pshim. Ah, um eclíptico ali. Bom, a gente tá no Star Wars agora. Um elíptico. Como é que eu entro por ali? Mercenário da Ecliptic. Deixa eu dar uma olhada naquela arma lá. Era essa aqui? Bem bom essa aqui também. É uma sniper. Mas eu adoraria entrar nesta mina. O bom é ter uma boa arma de cada tiro. Oh, meu Deus. Eita, e esses caras aí, mano? Come on. See if they've got any weapons or ammo. Nossa, meu Deus. Show me what you've got. Explodiram tudo.
Isso aí, seus palhaços. No pain, no gain. Olha aqui uma homenagem ao Arnold. Isso aqui tem um negócio de travas mestres. Realmente eles travam o mestre. Olha, ali já tem um... Pim, 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 pim. Notch another one for me. Peraí, vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Bom, vocês queriam um tiroteio? O tiroteio começou. Kodama, mano? Como assim? Virou Nioh agora? IA tá em dia, hein? Pacote de gorduras, guloseimas. Essa arma ela é boa, só que ela gasta muita arma. Muita arma não, muita munição. Oh meu Deus. Nossa, deu uma flipada gostosa esse aqui. Pancada, silenciador, nova light. Deixa eu ver quanto que eu tô. Minha massa está maçuda. Ah, porra, o que foi isso? Eu gastei acho que todas as minhas curas aqui nessa incursão. Ui! Ui! Obrigado que eu precisava disso. Ah, tá bancada do traje especial. Capacete especial. Por que você acha que eles fugiram, né, minha filha? Fugiram de medo. Esses capacetes especiais aqui. Este eu não preciso. Tem um monte de vestimentas, né? Vamos lá, porque a gente tem que resolver esse problema. Tem um manequim. Um manequim. Deixa eu ver quantos kits médicos sobrou. Eu tenho 11 ainda. É engraçado que agora eu comecei a
a juntar bastante, né? Tem aquele operador ali. Find anything useful? Temos um traje especial. As coisas boas, não é mesmo? Isso aqui... Esse é um traje incendiário. Tomar no banho. Pior que tem um monte de... Esses misc aqui... Não tem nada. Pior que o bagulho de ajuda tá muito pesado. E munição também. Bom, esse brasa eu vou jogar fora. Ah, esse aqui é muito legal. Esse aqui eu vou jogar fora. Isso aqui também. Poderia vender? Poderia, né? Esse também acho que é podre. Esse também. Esse aqui pode ser melhor que o meu... Que o meu outro rifle lá, o... Como é que chama? Se bem que é aquilo lá que tá no... É esse que tá aqui. Peraí. Esse justificante, eu acho, né? Só que esse justificante era bom, mano. Tem que dar uns tiros pra ver se vai funcionar. Nossa, pior que aqui tem tanta coisa. E eu tô meio que cagando pras coisas, né? Aqui eu poderia pegar um monte de coisa. Eu tô com muita munição, eu acho, também, viu? Esse kit médico. Ah, eu vou dar uma roubada aqui, mano, nas coisas. Extermínio alta potência. Eu tô com muita munição, cara. Essa aqui é a lança-granada. Boa. Então... Essa aqui pode substituir a outra, que tá no 7. Então a ponte foi para o saco. Ah, eu tenho o lançador de granada, isso que eu tinha esquecido, mano. Eu nem sei onde... É esse aqui. Essa aqui vai tá louca. O talhador virou peça de museu, né? Bom, vamos... Temos aqui umas entradas. Console mining. Console mining. Saída de emergência. Aqui a gente vai na caramba. As remessas. Cancelada. Clínica. Coisa aqui. Então acho que eu tenho que descobrir aqui o negócio do... Acho que é isso aqui, né? Não deixem testemunhas. Então vamos até a clínica no sistema Narion. A clínica no sistema Narigon. Só que eu precisava muito... Nossa, eu tenho muita coisa aqui, né? Acho que eu vou pegar tudo isso aqui, mano. Eu sei que eu tô carregando mais, né? Mas... Sara, peraí. Eu tenho que dar um jeito de guardar... Eu tô aqui... Agora eu tô com 100 e... Ah, tô 158 de massa ainda. Eu preciso encontrar a minha carga do...
tem jeito, gente. Eu vou ter que encontrar. Deixa eu fazer isso aí. Lift off when you are, Captain. Ó, eu acho que o negócio deve ser aqui embaixo. O computadorzinho do armazém. Porque não é possível, mano. Eu tenho que usar o armazém. Porque depois eu tenho que ir com calma vender tudo que eu peguei. Onde é que está esta? Olha essas coisas soltas aqui, mano. Mano, onde é que é, velho? Kit médico jogado aqui. É um desses aqui, mano, eu tenho certeza. Ah, aqui, ó. Achei. Então, no meu inventário, vamos pegar todos os recursos e armazenar todos esses recursos. Aí os digihack eu vou deixar. As anotações eu não vou precisar. Bom, esses negócios aqui eu acho que eu tô começando a ficar com muitos. E tipo... Eu vou deixar só o que presta, viu, gente? É coisa de cura. Esses velocities também. Eu já droguei a véia. Sinapse alpha. Eu vou me ferrar fazendo isso aqui, mas pelo menos eu já tirei bastante. Agora, as armas aqui. Eu vou guardar essa aqui. Essa é muito legal, mas eu vou guardar e deixar lá. Justificante eu vou guardar. Essa aqui eu acho que eu também vou guardar. Vai ficar tudo bonitinho. Aí... Bom, as outras coisas aqui depois eu vou guardar tudo, depois eu vejo, tá, gente? Eu vou deixar só... essas... Não. Vou deixar essas aqui. Vestimentas, arremessáveis também. Tem um monte de mina que eu não tô usando. Eu acho que eu vou... Porque mina é uns bagulho que eu não uso mesmo, cara. As granadas eu posso deixar. Deu uma libertada boa agora. Pronto, encontrei, resolvi esse problema. Agora vamos voltar para... Vamos voltar nada, vamos caçar a clínica. A clínica no Narião. Vamos dar aquela dobrada gostosa. Então a clínica está aqui. Vamos dar uma acoplada na clínica gostosa. Às vezes você tem que ir na clínica também para dar uma acoplada. Muito revigorante essa acoplada gostosa. You have a nice day now. This area is off limits. Authorized personnel only. Medicina. Eu faço parte da atividade da medicina. Deve investigar An outbreak? I haven't heard anything about this. Mesmo que... No, I don't want to die horribly along with... Damn. You're really serious. It's really that bad? What is it? Do we need to sound an alarm or something? Já falei que a gente seguir. Understood. Here's an access card. Good luck. eu faço umas roubadas muito boas, cara, do nada. Vou salvar aqui, porque aqui tá bom. Sean, I don't want to go over this again. I'm tired, all right? Just not today. You can't be okay with this, though, right? Hey, who let you in here? This is a restricted area.
Mandou ver o progresso de vocês. In that case, you'll want to speak to Dr. Lane. Esse é o Dr. Lane? This damn contract will be the death of me. Excuse me, but this is a restricted area. You need to leave. Ah, meu Deus. Tô aqui mandando... Checking up on us? I feel like we should be the ones checking up on you. What do you want? Of course you do, because daily reports simply aren't good enough. The third group, like the others, failed to take the internal neuroamp, all resulting in death, with the exception of one, currently comatose. Sean and I are hopeful we'll be able to revive the subject, but until we receive proof of human trial authorization, any fourth group will be refused. Se o seu contato diz pra continuar a testagem, é isso que você vai fazer, entendi. Well, you'd be the first from Infinity to think so. It's a relief to know they have at least one employee with some sense. Now, anything else I can help you with? Preciso de carrinho de roticista. Nós vamos lidar com isso. Good. I specialize in neurosurgery, not chemistry. It's absurd you'd expect us to handle something like this in a medical lab. It's on the table. It's all yours. Graças, amigo. Não, isso é tudo. Good. Now, if you'll excuse me, work to do. Muitas graças. Um abraço. Espero nunca mais entrar aqui. Será que eu consigo falar com o cara na saída? Never believe it. If you need, well, what are you waiting for? Get in there. Esse cara é muito burro. Back on board. Bom, agora que a gente já conseguiu o bagulho, de pala, mano, de pala. Vamos voltar para nossa querida cidade do Neon. Eu não aguento mais voltar pra lá. Esse maluco já foi e voltou umas 450 vezes no jogo, né? E voltamos aqui neste lugar maluco. Uhul. Hello. Yapa! Yupi! E tcharararara! E tcharararara! Pesquisa e desenvolvimento de otários. E aí, Vasco? Vasco vermelho. Is that my beautiful shipment? You were right about this one, Masako. Foi bastante trabalho. Sempre culpa que eu prometo. So I've heard. Now I shall excuse myself and get to work on finalizing this prototype. I hope so, we're keeping you busy. What did you learn about CM Station RC1? I knew something bad had happened. Were there any survivors? Ninguém sobreviveu, ele matou todo mundo. Seeking ecliptic on a station with nothing but miners and scientists? Corporations can sink low, but this is a new level. Now, I also had a report that you were spotted at the clinic. I take it you traced the shipment there? Dr. Lane. I believe Vina is familiar with his work, specializing in neurosurgery. Were you able to determine what he was doing at the clinic? Tá matando muita gente pra tentar fazer Human trials? Without even completing his product? Oh, Lucas must be insane. Lucas não presta. Corporations and CEOs and profit margins. People have died. E com vocês a parede, Sarah. Bit of remorse. I'll make sure Yuko's team extracts every bit of information they can from the clinic's database on this. Between hiring Ecliptic and unauthorized human trials, we have enough to take Lucas down for good. Eu também acho. And with the Rother secure, it's almost time for us to make our move. Todo Lucas não presta. Unfortunately, your skills will be needed elsewhere.
but only for a brief detour. I'm sure you remember your actions during Directive Theta, especially in regards Diretiva to Theta. Administrator Bayou. Thanks to your inability to follow protocol, we now owe him a debt. One that you get to pay. I knew it. I knew that man would find a way to make us do his bidding. His reach is terrifying. Relaxa, parede de Sarah. Ah, tô falando sério, né? A gente não tem coisa mais... Toda com o Bayou é uma palhaçada, Ryujin. É que tem que That is a very long game you're referring to, for a future I hope we all see someday. The Administrator wants us to deal with a rival operative. And when I say deal with, it means he wants them dead. This is not an assignment I give lightly. Entendido. Vou dar jeito no alvo. That's exactly what he wants to hear. Find the operative Sarah vai falar and do alguma what you coisa. must. We already have a team prepped to handle any fallout. When it's done, report back to Dalton. I have a meeting to prepare for. Tá, então tem esse agente aí. O que eu ia falar? O que eu ia fazer? Bom, eu não vou mais me matar por causa disso, então vou pegar a segurança nível 2. Aê, finalmente posso abrir mais portas. Era de segurança nível 2, segurança nível 3 e tinha mais alguma coisa que eu tinha que pegar que eu esqueci agora. Gamayayonil. Bom, eu vou ter que falar com aquele Bayou desgraçado de novo. Ide com a gente. A gente como a gente. Emside's a bad place for tourists these days. I'm watching you. Do I know you? Time to die. Benjamin Bayou mandou lembrança. Damn it! I knew it! Tá bom. I'm to bleed! I quit this syndicate! Ah! Virei um Hitman do submundo agora, mas tudo bem. Another day, another shift. Another day, another shit. Não, shift. Shit. Vamos lá. É hora do duelo. Keep out of my way and I'll keep out of yours. Don't cause any trouble. Ah, back from doing Administrator Bayou's little favor? Tá feito. Eu queria pelo menos no Bayou, I quite share your sentiment. I'll send word along to the Administrator that amends have been made. For now, you've got more important things to deal with. I re-evaluated all the evidence. It took every resource I had, but the final answer is clear. Ularu Sabotagem. is the mole. Ela vai pagar por isso. Indeed. I've briefed Masako and discussed her plans on handling this. While we both agree Ularu is guilty, we need irrefutable evidence before presenting this to the board. For now, we lead everyone to believe that Imogene was the mole, and the situation was dealt with. Fingi que eu mexi falando por quê? Good. Keeping Ularu in the dark is the key to taking her down. Masako has tasked Ularu with writing the program to bring down Infinity Ltd.
We believe she'll take the chance to incriminate Misako within the program. So this could provide the evidence we're looking for. You will be tasked with the assignment to infiltrate Infinity. So before you go, I want you to bring that program to me. Então vamos lá. I can't imagine a more Now, let's attend a meeting. Tá, então vamos até a sala de conferências, olhar na cara dos vagabundos. E aí, mano? Sentei na sala dos bambambam, hein? Você vai sentar onde? We called you all together to discuss a recent security breach. We discovered a mole within the company who leaked vital information about Project Dominion to Infinity Ltd. You've got to be kidding me. Just don't tell me it's Vina. I think we've all noticed she's not here. Before you speculate any further, no, it's not Vina. The guilty party is Imogene Salzo, much to my disappointment. Our operative here obtained the evidence to confirm it. Mentir. Dalton, how does something like this happen? Imogene is highly trained. Ularu can even speak to that. We demand the best. So that's the threat we deal with. I may have well-trained operatives, but security is your responsibility, Dalton. Você vai cair, This is a fia. huge failing on your part. I accept the responsibility, but let's not forget, the mole has already been exposed and dealt with. Of course, thanks to another of my operatives. É. Para de jogar a culpa um no outro, isso é um sistema classe da cultura corporativa. I'd even go beyond symptom and call it a trait. Imogene's been dealt with, so bickering is pointless. All I care about is reacquiring our property and what this might be costing us financially. Vina is completing the internal neuroamp prototype as we speak. Our operative will receive the implant, infiltrate Infinity Ltd, and obtain any and all research. I have it on good authority. The experimentations they've done to replicate the missing pieces of our work have resulted in fatalities. E todos são Botched human trials and murder for hire? You don't bounce back from that. At least not with Infinity's legal team. If I may make a suggestion, we Ela should fez uma give this piada. evidence to David at SSNN. It's the best neutral method of releasing this information to the general public. That'd make my job easier. David it is, then. Misako, the internal neuroamp is ready if you want to send down the candidate. I hope you're ready for this. Não. Se for para encabeçar o avanço tecnológico. Good. I can tell Vina is going to enjoy working with you. Nossa. Vina will be waiting for you in the neuroamp division in R&D. Once you're done, meet me in my office. Be ready to discuss the details of your next assignment. Tá bom, vamos lá. Olha a picanha do espaço. Ela tá com uma cara muito boa, como vocês podem ver. Ele nem sorri. I hate waiting. It's just more time without... Não! Apertei errado. Quanto de grana que eu tô já? 130 mil mais ou menos. Eu posso vender todas aquelas coisas no mercado. Are you sure you're okay? You left pretty fast. I couldn't ask for a better... Double check those measurements. Ah, here's my lucky candidate. I hope you're ready to embark on one amazing journey. É uma passagem só de ida. Sim, só não frita meu cérebro. Don't worry. That's not on the agenda. Now, just a few details before we begin. Obviously, we'll be putting you under. I'll be making a small incision in the back of your skull where the internal neuroamp will be fitted.
The whole procedure should only take 3 to 4 hours with little to no downtime afterwards, provided DeMarcus got everything entered correctly. Did I not just say I quadruple-checked the numbers? You know I'm just giving you a hard time. Besides, I've got to make sure my patient is reassured. Claro, porque você também vai me tranquilizar muito. You're gonna be fine. All I'm saying is that you're in good hands. Eu não acho. Now, just lie down on the table once you're ready, and we should be good to go. Tá bom. Vamos deitar aqui e virar Cyberpunk. Vamos lá. The fact that the neuroamp can control and manipulate people against their will is disgusting. All right? The device shouldn't be allowed to exist. A Sarah vem falar besteira até na hora que eu vou dormir. Aí fica difícil, hein, mano. Pum 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 pum. Well, well, look who's finally up. The operation was a success. Finally awake. Once you're able to refocus, let me know how you're doing. Então vamos falar com Vina. Vina, que não é uma salsicha do sul. So, how are you feeling? You look good? Look like shit. Que decepção, achei que ia uma biônica legais. Yep, that's me every morning. But the whole point of this is no visual indication and no adverse side effects. So, sounds like we're on track. Just a couple quick notes before using the internal neuroamp. First, you can only influence one person at a time. And second, the effect is temporary, so be prepared if you use it in a combat situation. Entendido. Great. Now let's test this sucker out. DeMarcus has graciously volunteered for science, he says. He knows what the external ones are like, but he hasn't had the chance to play guinea pig with this one yet. He's ready and waiting in the test chamber for whenever you're ready to give that neuroamp a whirl. Just head up the stairs nearby to the observation deck. Vamos para o deck de observação. All right, relax. Tá, então você pode mirar e apertar o... Ó, galera, então a gente tá manipulando ele aqui, ó. A gente pode pegar o cartão de acesso. Vai, filho, pega o cartão de acesso aí. Pegou o cartão de acesso. Agora vamos ativar ele novamente e usar naquela coisa ali. Bora com o cartão de acesso em mãos e mexendo ali no rolê. Você vai abrir isso aí ou não vai, vagabundo? Deu certo ou não? E aí, foi? Porque aqui não tá abrindo, ele tá com o cartão de acesso na mão, não tá? Tem alguma coisa errada aqui, velho. Destrave apenas com o cartão de acesso da... Mas será que ele pode me passar o cartão em algum lugar? Pior que não, né? Ah, meu Deus. Ah! Era só isso? Ah, vai a merda. On the one hand, I'm fascinated by the incredible technology. On the other,
I'm terrified what could happen. Não tô pedindo a sua opinião. I've never been so divided about something in all my life. Oh my god, that was incredible. What was it like? Wow. How to describe it? 1 minute I was excited about seeing how the experiment would go. The next, I had a brief moment of disorientation and figured I must have lost my train of thought. It felt eerily natural. And yes, I admit it, just as you predicted. I knew it, I knew it, I knew it! I can hardly wait to finish writing up my latest dissertation. And you owe me 100 creds. I'll be keeping myself under constant surveillance now. I'm curious if any other side effects may manifest. Isso aí, vamos para a cabine. Que não é uma salsicha do sul. So, tell me all about it. How did it feel? Any side effects? Foi fácil demais, tipo, Well, luckily that isn't up for you to decide. I hope you know, you're talking about banning my life's biggest accomplishment. I'd even go as far as to call it the settled system's biggest accomplishment. That's something Ryujin isn't going to let go of easily. It really was fascinating how all I experienced was a moment of disorientation. It's truly remarkable tech. Eu jamais sentiria confortável como fantoche de alguém. Maybe that's the beauty of it. You'd never know. Besides, the neuroamp isn't total control. If a subject's morals or beliefs in something are strong enough, we still see points of failure. That being said, it's been interesting to discover the actions our subjects sanction in their own minds. Okay. As much as I'd love to go over the details and potential of this amazing piece of technology I created, Masako wants to see you. It sounds like you have an assignment to complete, and DeMarcus and I have a lot of notes to record. Can't get anything done around here without running into red tape. Gostou de ser manipulada aí, otária? We don't get a lot of visitors up here. Olha lá. Tá gostando de ser manipulada? Hein? I'm on my 12th iteration of this design. Ali tem muitas coisas loucas pra acontecer. I've been waiting here for Good, Yoshi. Now that you've been outfitted with the internal neuroamp, it's time to put that tech to work. We're sending you into Infinity Ltd. Lucas Drexler is about to learn exactly why you don't steal from Ryujin Industries. Vou fazer ele pagar com a vida. No, death is too good for our enemies. We prefer to teach them hard lessons and give them the rest of their lives to reflect on their mistakes. Behind bars. All right. Yuko has provided a layout of Infinity Ltd. You have 2 options for this assignment. We'll be providing you with the means for both. Option A, you gain entry through their maintenance access on the roof. Option B, we give you an assigned identity and arrange a meeting for you. Cênicos. Tá, vamos ver. Just hope those acting skills don't get you caught or killed. Now, depending on your preference, you'll either find yourself in the maintenance hallway or the marketing department. From there, you have 3 targets. First, you have Lucas Drexler's computer, located in his office on the executive floor. Second is Faye Sengsavan's computer, in research and development. And third, you need to obtain the prototype they are working on, also in R&D. As you can see, you've several floors to traverse. So I hope you're prepared for an adventure. That's what we're counting on. Now, I had Ularu create a program that you need to run on both Lucas and Faye's computers. I'll let her explain the details. You see, once we expose Infinity Ltd,
All of their data is going to come under intense scrutiny. We only want the public to know about their mercenary hires and unauthorized human trials, but Project Dominion needs to remain confidential. I've created an overseer program that will gather all the evidence we need, and at the same time delete anything relating to Ryujin and the internal neuroamp. Exactly. And what the public doesn't know doesn't hurt them. With tech like that, I can see why you'd want to maintain control of the narrative, though I strongly object to the methods. If the media were to draw their own conclusions, I'm certain they'd just create a panic among people. Controlling the narrative is of the utmost importance. Oh, let's just hope this program is as thorough as you say then, and as safe. Now, we don't want to mess on this one. A body count will only distract from what we're trying to accomplish here. In fact, unless they're a master at being one with the shadows, I'd suggest you leave your friend behind. Lower the risk. Simon Rychek provided some useful info on how to evacuate civilians from the building. I'm sure you remember him from Sidonia. Infinity's maintenance crew is understaffed. It's only a matter of time before pressure gauges go unchecked and they have a massive issue on their hands. Once that pressure becomes too much, every floor in the building is going to suffer from gas leaks, setting off an automated alarm to evacuate the building. Simon was able to get a passcode for you to access their system's computer, so you can force the heating system to fail. That old man's going to be around for some time to come, especially since I heard you helped him get rid of an old thorn in his side. We're also issuing you an operative suit. It should help reduce their ability to detect you. These suits are typically reserved for the senior ranks, but we want to reduce as much risk as possible. Tá. Well, you're still here, so apparently you didn't need it that bad. Once you've run the Overseer program and obtained the prototype, your final step is to deliver the slate to David Barron at the SSNN field office. If he asks questions, feel free to give him just enough information to pique his interest, but no mention of Ryujin or who you are. SSNN is used to anonymous tips. They'll do whatever verifications they deem necessary on their own to confirm the story. It certainly will, and we'll have front row seats. So, any final questions before you go? Não. Já posso ir. Good luck, and be sure to report directly back to me when you return. Here's Simon's passcode, your operative suit, the Overseer program, and your cover identity. Your cover ID card is encoded with roof entry and elevator access. So that's your ticket in, either way. Don't screw this up. Skylar Lumen. Tá. Então, a gente tem capacete de agente e o traje de agente. Senha da administração, coisa aqui. Ok. Vamos explorar. My company's future might be riding on this deal. Ryujin certainly spared no expense. Do you have the program? Tá, aqui está. I'm certain Ularu won't pass up this opportunity. So, let's take a look. Então, eles vão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Aha. The decryptions hit a snag. There's definitely something here. This is exactly what we needed. According to this code, Ularu intended to plant false evidence that would show Masako was working with Lucas. The moment you launched the Overseer program, a series of fabricated communication files would have been uploaded to the Infinity Ltd network.
One of them even frames Masako for encouraging Lucas to push for early human trials. First Imogene, now Masako. Ularu keeps using people as rungs on the way up the ladder. Any one of us could be next. I'm going to copy the necessary files off this slate and issue you a new one. I want to keep this one intact, so Ularu can't dispute it. All right. Now, we finally have the evidence we need to prove Ularu's guilt. Good. Then let's nail Ularu right to the wall. She deserves everything that's coming her way. Já foi, agora fazer uma vizinha daí. Yes. I'm looking forward to putting this all behind us. Without that falsified evidence, Ularu is in for a big surprise. I fully expect she'll be eagerly awaiting SSNN's broadcast, anticipating Masako to be accused alongside Lucas Drexler. Here's the new slate with the revised Overseer program. Let's get this assignment finished the right way. Então é isso aí, vamos viajar para Nova Atlântida. É hora da gente dar um rolê pra lá. Hora de voltar às origens. Alpha Centáriozão. Faz tanto tempo que eu não venho aqui que eu até meio... Falo, meu Deus. A picanha do espaço. A picanha do espaço. A gente vai voltar pra constelação no próximo. There's nowhere else like it in the galaxy. Bom, vamos se apresentar na recepção. Por que não? Agora tá bem melhor. Tirando aquela destruição. Chemical sniffers. The United Colonies sure isn't taking any chances. Eu acho o visual disso aqui absurdo, mano. We're hiring if you're Param, param. Hello there, dear friend. Bom, vamos entrar pela frente. Por trás só quando... Deixa quieto. All visitors are by appointment only, I'm afraid. Hello. Did you have an appointment with us today? Sim, meus caras têm uma reunião com o marketing. Ah, yes. From Lumen Interactive. The elevator here will take you to the marketing floor. Claro. Once you arrive, you'll want to talk to Ellis Ortiz. He's the receptionist there and will be happy to help you. É hora de virar marqueteiro. O acesso ao telhado. Comecei a fazer a minha jogadinha. Não, eu fiz errado, não fiz. É o marketing. Marketing. Welcome Olá. to Affinity Ltd's Mark. Howdy. If you just have a seat, I can notify Miss Hart that you've arrived. Vou sentar aqui. Eu não estou nada suspeito. Nem a Sarah com a roupa da constelação, nada suspeito. I'll go notify Miss Hart that you're here. Feel free to use any of the facilities on the floor while you wait. The break room and bathrooms are just around the corner. Sarah não está, ela está... Vamos esperar uma hora. Fiquei uma hora lá. Well, don't look at me. If you want someone to blame, I blame Lucas. This better not be more revenge for losing that quantum deal. I hate to say it, but I have to cancel with Skylar. I am completely unprepared. Just relax. Ok, classe, eu gostaria de falar que não tem nada aqui no projetor. Classe dispensa. Peraí. Ah, meu Deus. Classe dispensada. Is this meeting
ever going? There's no rush to leave, but please remember to stay on this floor. Esse cara vai demorar muito tempo. Pronto. Então, estamos aqui no momento de sabotagem. Sabote o sistema de aquecimento, deixe todos loucões. Meu Deus. Vamos fazer o acesso ao telhado. Nossa, o cara nem viu eu pegando o elevador, né? Ah, agora que eu tenho que usar o... Vamos lá, manipulando os caras. Eu desliguei o ventilador. Oh, that jump looked painful. Not doing that. Relatório da manutenção, sistemas críticos, aquecimento, ativar o sistema, sim. Gas leak detected. All non-essential personnel must evacuate the building. Please find the nearest exit and contact emergency services. Nossa, que legal, os caras têm um sistema de gás maligno. Pior que aqui eu não vou conseguir entrar, né? Ah, fuck. Vamos ver aqui o computador do cara. Execute o programa. Já era. Mas onde eu tenho que ir agora? Eu tenho que voltar lá pro... Bom, tudo bem, acho que agora a gente vai ter que ir pro Call of Duty. I didn't stock up on junk. Someone, please, gonna pay.
I can't see. I can't see across my head. You've got nothing. Consigo entrar ali, mano. Dano pulmonar, ótimo. Bom. Peraí que eu tenho que sair daqui, mano. Bom, o dano pulmonar tá feio. Vamos vir aqui. E... Puta, pior que eu acho que eu tirei os... Ele não vai deixar eu... Esse segurança ali é boladaço. Deus abençoe esta arma. Oh meu Deus. Salvar aqui no meio do caos. Como é que eu entro ali dentro? Ah, preciso de uma... Eu preciso encontrar um cartão, mano. Computador da feio, um por jogamento inspetor, obrigado. Aqui eu não vou nem mexer. Como tá magnífico. Ah, droga, Sarah! Pensei que era um cara. Dei um tiro na gata. Temos o protótipo. Bom, a sabotagem ocorreu. Pode ir pra entrada. É, mas os caras vão estar tudo em cima de mim, eu acho, na entrada. Eu posso sair de boa assim? Dane-se. Aí a vida fica fácil, né? Vamos ver aqui na ajuda. Eu estou com dano... Sangramento... Projetor dessa, obrigado. Engraçado que a gente vai... We're taking a long trip on one of those tridents. It's important that the people of the United Colonies can trust their primary news source. Can I help you? Eu tenho um furo que pode interessar bastante. Eu tenho a grande... Não. Well, I'll be the judge of that. What's this so-called story about?
Todos nesse código. All right. I'll take a look. I don't suppose you want to tell me how you got this evidence. Of course. I just hope your source is as reliable as you think they are. Is there at least a name I can cite as my source? Fonte anônima. Why am I not surprised? As long as the evidence is adequate and verifiable, I expect it'll be aired within the hour, if not sooner. Now, if you'll excuse me, I obviously have some work to do. Então tá. Falei com esse cara. E agora a gente pode voltar pra Massacão. Lá em Voli. O Massacão já tá preparado para o embate. While we're here, you better stay off the Aurora. You don't want that drug scrambling your brains. I believe you were specifically told that we did not want a body count on this assignment. Wrong. The execution matters just as much. Something you should have learned by now. All the tools at your disposal, and yet here we are. I hope you at least attempted to use the internal neuroamp. Eu usei. Foi muito útil. And yet not useful enough to avoid a body count? Still, it's good to know the applications are proving themselves. So now it's just a waiting game for SSNN to break the news. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to decide how to handle Infinity. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Yes, thank you. The murders are believed to be linked to a new investigation where Drexler would have been accused of numerous violations, including murder for hire, unauthorized human trials, and corporate theft. Authorities representing the UC and the Freestar Collective have been dispatched to a consolidated mining station and the clinic. Both locations are believed to hold numerous victims. Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barron for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but I want you to discuss the options we have with the other members. Infinity's net worth is about to hit rock bottom. So this gives us the opportunity to win a little more public faith. Ninguém perde emprego. Infinity is about to crumble before the eyes of the public. They employ thousands of people, and those thousands of people are now worried about their jobs. That's where we come in. First, we'll issue a public statement expressing disgust at their leadership, but sympathy for the innocent workers. That's when we offer to acquire them. Quite right. The truth is, we'll be making evaluations. We'll shed any employees who don't make the cut, slowly but surely. By incorporating Infinity, we eliminate a competitor, get their best employees and contracts, and all while boosting our public perception. Shed any employees?
Ugh. Terminology like that, where you reference manipulating people's lives. Oh, it makes my skin crawl. Okay. I'm glad we're on the same page. Which is why I'd like you to talk to the board to convince them this is the right move. There are several who might disagree, and you have the perfect tool to help sway them. Good. You'll find most of the board members in their offices preparing. Vina is also here, waiting for the meeting to start. We'll need at least 50% of the vote to go our way. In the event of a tie, I will make the final decision. I trust you'll get it done. Ok. Então, agora vamos para a cartada final aqui. I've got my eye on you. Nível executivo. Don't cause any trouble. Olá, menina que vai ser detonada. Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity Ltd? I think we both know that's not going to work. Our public perception is good enough. If you ask me, reaching out to save Infinity just makes us look weak. The internal neuroamp gives us the power to crush our competitors, not take them under our wing. This is exactly why Masako's time as CEO is finished. Good. If you use that neuroamp wisely, it will guarantee that Infinity gets shut down. Manipulação. Pensa bem, Laro. Well, it does make Ryujin look good. And we do gain a wider customer base, which means higher profits. You're oddly right about this one, Op. I guess you are worth keeping around. As long as everyone has Ryujin's best interests in mind, this should make for an interesting meeting. Aliás... I can only imagine the contracts that will be pouring in. We'd almost be literally in control of anything we wanted. Sarah vai odiar tudo que eu vou Now, if falar you'll agora. excuse me, I still have a lot of preparations to make. Bom, então a gente tem 2 sims e 0 nãos. Ah, mas é só usar o neuro em todo mundo e já era, já. You're looking interesting today. Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. Good. I prefer first-hand feedback when available. You've had the chance to encounter members of Infinity Ltd throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? Oh, I didn't mean in regards to Drexler's actions. More in the sense of, should a superior company like Ryujin make room for so many potentially lackluster employees? Ô, louco, mano. This is true. Infinity never had the financial resources to match our salary offers. Getting what few capable employees they have at half the salary we typically pay here could have major payoffs in the long run. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? Any insight into what made it successful? No escreveu o plano. I agree. Should Masako had informed us too early, we may have all turned on each other. I appreciate the insight. I suppose I should ask if there's anything I can do for you, considering how helpful you've been. It's the next big step for Ryujin Industries. Financially, it'll keep us secure for years to come. There's no doubt it's our future.
This has been rather enlightening for me. I appreciate the time. Tá, a gente tá precisando de 4 votos. A gente já tem 3, basicamente. E aí, Vina, salsicha. Your surgical wound's healing like a dream. And how's my favorite patient doing? Not seeing any temporal memory flashes or losing time, I hope. Oh, well, at least tell me what you think of the neuroamp. I'd be the next Ray DeCaris, my childhood hero and mentor. How amazing would that be? DeMarcus, eat your heart out. Don't tell him I said that. He knows I love and respect him. So the next question is, what will the fate of Infinity Ltd be? Exactly. Not that I want to gloat over it. Maybe just a little. Okay, so DeMarcus and I have really been looking forward to it, so fingers crossed this deal goes through. Well, this has certainly been the most interesting conversation of my day. All we can do now is look forward to the meeting, right? See you in there. A gente já tem... Falar com a... Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Eu tô aqui por conta. And I don't have an agenda. Look, I know Masako sent you. She knows I want this deal as much as she does. We just need to grab Infinity Ltd while it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's painting us in a good light. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. Olha, temos que manter a rio de ingresso. Well, you have my attention. You're preaching to the choir. I have every intention of using it to our full advantage. In fact, I already have an entire marketing campaign in the works, and ready to pitch once it's officially approved. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Good talk. Maybe I'll even consult you on future endeavors. Bom, então já temos 5 votos. Já ganhamos já, né? At least if you're here, you're not screwing up out there. Great, the bane of my department. If you need something, make it quick. Not much to discuss there. I believe I've made my case quite clear to Masako on why I am against it. Que bom. All right, I could use the entertainment. Tell me why Infinity is a good asset. I do pride myself on solid contracts, and this one would be especially challenging. Mais manipulação. That's a decent argument. Huh. Well, what do you know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. Are you trying to add to my stress right now? First off, if I find out you used that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. I couldn't agree more. It should be completely banned from the settled systems. In an ideal situation, yes. And I suppose creating that ideal situation is within my power. Now you've made it sound like a proper challenge that I can't help but accept. Masako's lucky to have you at her disposal, even if you are a continual thorn in my side. You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. This exchange has been surprisingly insightful, but now I really do need to get back to my notes. Ok, falta só mais um. Nossa, vai ser 7-0, hein, mano. This meeting should prove to be very interesting.
I assume Masako briefed you on her preferred outcome. That blasted tech. Indeed. That technology shouldn't be used for such nefarious purposes. Mas eu gostei or in dele. fact, any purposes at all. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. I knew it was a grave security risk, and look what happened. I suppose you're right. As long as I'm fully aware of the risks, I can properly account for them. Tô manipulando My todo first mundo. priority will be to get the board and all Até a Masako security eu vou members set manipular. up with shielding as soon as possible. Plus, if we vote to acquire Infinity Ltd., we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. Então, vote contra a Infinity. Isso demais. Vamos olhar com isso. I imagine we're looking at months of work. Infinity Ltd. is obviously not known for their security. I only hope that Masako and the others will be patient with the process. Now, if you'll excuse me, I have some preparations to make. 7-0, We'll be announcing 7-0. Ularu's termination of employment at this meeting. 14-0 vai So ser. I need to have security ready to escort her off the premises. Quer prender ela, mano. Agora é a hora da destruição. Vamos lá. É o que vocês queriam ver, galera. O final. Vamos participar. É legal que a Sarah fica do meu lado, assim, tipo, que nem um cachorrinho. Às vezes ela vira uma parede. E às vezes ela fala em momentos que é de stealth. Okay. All right, everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity Ltd. Agora temos que agir. Believe it or not, I agree. The acquisition has risks, and it's going to create a lot of work for all of us. But the overall payoff will be worth it. That and Infinity Ltd's current situation makes them more affordable than ever. Arguments? None? Excellent. Moving on, then. I think what we're all overlooking is what led us to this situation to begin with. Yes, our security was compromised. But considering Dalton was hired by Masako, the issue obviously starts at the top. In fact, I propose that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Dun, dun, Hold dun. up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Vou pra ela. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get to walk away from. Aproveite a rua da Armagora. Security, escort Miss Jen to her office and see that she stays put.
You'll regret this. All of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity Ltd? Aye. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? If there's nothing else, this meeting is concluded. I'll be following up with a few of you shortly. Vamos falar com o Massacão. If only there were more hours in the day. Nossa, Deus que me livre. You operatives So, really will Infinity Ltd learned a lesson the hard way, and we exposed the traitor among us. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Eu agradeço. Eu ando ajeitando vindo cedo. It's well earned and deserved. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. Yes, I'm proud of you as well. Ularu needed to be brought down. If you wouldn't have stopped her, who knows what she would have done next. Pessoal nenhuma, tipo. I hope that enthusiasm sticks with you for the foreseeable future. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate for all you've done. And I'm promoting you to senior operative. You've more than earned it. It's well deserved. As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. Então é isso aí. We should have a talk. When you have the time, of course. Então a gente completou, galera. Handling those tricky decisions regarding Ryujin must have been difficult. In fact, I'm amazed you were able to deal with them at all. Those types of corporations remind me why I never ventured into business. I can't stand that way of life. Really? It surprises me you'd say that. Take what Ryujin's doing, for example. Based on your recommendation, they'll be continuing their work on the Neuro-Amp technology. And now you're going to stand there and pretend you find that type of decision to be disgusting. Please. When used properly, yes. But imagine that technology in the wrong hands. Imagine the awful things you could force people to do. It's almost too horrible to contemplate. Well, with any luck, perhaps Ryujin will come to its own senses one day and realize what they're doing is wrong. All we can do for now is pray that I'm right. Ok, Sarah. Não dá pra agradar gregos e troianos. Vamos falar com a Imogene. Só pra completar. Mas a gente completou, galera, a parte da Ryujin. Não tem mais nada pra eu fazer dessa facção. Ali só tem uma última parte. What is it? You're interrupting me. Is this time accounted for? Ah, não, esse é o Hansa. Não. Goodbye. You've certainly shaken things up around here. I still can't believe Ularu tried to frame me. An obvious misjudgment on my part. But now that's all in the past. It's time to get back to your typical day-to-day. Good, because there's no end to the assignments coming in. Now, since you were new, you've been dealing with people, but most of our assignments are generated on the mission board. The board holds any available assignments that our techs have pieced together, and I've approved. Questions? No. Good. The mission board is generally self-explanatory anyway. With your promotion, you've earned yourself an office, so whenever you're ready, you can find your own personal mission board inside. And the best perk of them all, you're free to make your own hours.
Oh, and congratulations, of course. No, only within the tower. The security risk would be far too much to allow access to that data in a public space. Te vejo por aí. You certainly will. Go check out the board, and if you have any questions, I suppose I can start up an open door policy, just for you. Tá, então nós temos aqui um monte de... Essa é a minha sala? Uau, que sala grande. Kraken aqui também, de hack. Ah, ganhei umas armas aqui também. Tá, então você pode vir aqui fazer as missões. Que é de hackear, sabotar e tal. Aí vira missão secundária e tal. E é isso, galera. Então eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Starfield. E eu vou ficando por aqui hoje. Terminamos as missões do Hyojin. E agora acho que sim, a gente já pode passar para a próxima parte, que é a gente continuar as missões da constelação e talvez ir pro final do jogo, tá bom? Vou ficando por aqui. Aqui as facções estão todas completas. Um abração para todo mundo. E a gente se vê na próxima aqui no Starfield. Valeu, um abraço, até mais. Falou, fui.